toloa I fea e mao lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana Se ilunga e te mo I lo fala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o whea o le nei lalolangi I te au maua I te mana tua lo atu no umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atu e whai mo tofi Oe Samoa Samoa ele ngalo tu oe o ola upeni na tautele o le tomai na tu umutu mai o le bonga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata leo lo umita Penina oil le Pacifica Lo whaavai ia tūmau Lauanganu ia uumau Ia whaavavau
Afioga paia le tua pai le mtaiala nei tu la le Afiafi mau mai le tusia i wane o le mtau pe skul man fa pai upu mua ke ia o pai upu fitu le au pai wina au le atua tu vale o tau loto ia o tau fa atua i le atua ia fa atua mai fo ia tia Tele men no fai mo to lo tama ana le ai o o fai atu ya te o te alu sa un se me no fai a fai fo o te alu ma sa un se me no fai o te to sa o te lia fo o ia fa tasima ina ia o to le me o te ia o to lo fo le ala le me o te alu ia fai mai toma ia te ia le Mātou te leilo le mea e te maliu atu iai, mātou te mwhaia whapewhia ona i loa le alu. Whetalai atu Iesu i a te ia, hoa unei le ala, male upumoni, male ola. O le alu atu lawa se tasi tama, pe a le ui mai i a te a. Ana i loa o tau au, po ua i loa foi o tau lo tama, e a mata nei foi, ona i loa e ia o tau te wā ai foi ia te. O po ia o le naunga Iesu, pa mawhanwhana tuai ona so, a o tā pena i le nei vai aso, e a wā lona maliu, walona toi tu mai, o le a tātou tala. A o mātou ia i le nei tu la, le tual tama le alo ma le nganga pa ia. Fafo i pea lo lava mamalu a lo lava vi inga. Fafitai ona o mea umawa e whaia mo i mātou. Na mātou sawa linga i le nei vai tau i wha amai ai maise o le tele o le o mai. Pei ona e si la fia i le nei vai tau. Ne tua fafitai a pea lo wanga le lei a wā o lo e pui pea le ulu fafo ma le ulu fale. E pei ona mātou iai. Ta pena ina o le nei vai aso, pe ona e si la fia lo mātou, anga atu i le maliu maltuetu manu malo mai o lo mātou ali i mo lo mātou whaola. Whamangalo la i mātou, wa i se i mātou, a ia le sa tau o le nei vai aso, la fua i ai o mātou le anga uma le atua. Manuia mai, Nei Afiafi ma le mātou whaasoa, mātou te amata mea i la Auafio, e Manuia i mea uma e whaai ufo i a te oe lo lava vi inga. Tātou ma la Auafio whaamanuia mai, tātou ma oe le atua ta ape loa loa, tama whanau le nei atunu le nei lalolangi, ia ai meise si o mātou atunu pele i Samoa, ia i pea lo lava vi inga. Nei mātai au māsa umalawa i lungo i mātou le whamanianga la Auafio le atua le tama le alo ma le anganga pa ia. Hei au o le whaavavau lao. Amen. Oh
Ia, o lea ua tea le fitu ia I mātou 5 minute ia ua matalia le tātou pokalame le nei tūlā. Ia mātou te whātalo whātu le nei tūlā. E le paia ma le mamalu o le tātou atunu e afua mai maunga te tele ia se ia o lava I maunga iti. Whātalo whātu fōi le au sina o ro lātou no manu. Ia wase Manuia o si o tātou atunu matama whanau o lo salalau le mea I tu e whao le nei lalangi. A tālo whātu fōi. Ile au whai ngā luenga tofi a le atua ia o lo whaapea o na lātou no manu fōi. Ia a wā lawa ia le tala ina o le whina ngalo a tātou wanga atu le nei vai aso. I le whaamana tuina o le maliu ma le te tu manu malo mai o lo tātou whaola o Iesu ke viso. Ia, a fo le nei tu la e whaatalo whātuai. Pei o na ua mamai o na tātou whaafo I le tua tātou te amata mea I le tua mea uma. Ia e whai ei lea mala e mai ei lan whaamanianga mo I tātou. Ia wā o ia lawa e tai mua I so se mea. E ta tau wā o na tātou whaafitaia no nanga lelei. Ona o lana pule whaasoa I loutou soifua o si o mātou. Ola o le whaatalo whātuai si o tātou atunu. Ia o o lo maua mai le nei tūla le Afiafi. Ia pei o le tātou pokalame masan. O le si fofonga e alatu le si fofonga o le tae au Fofogaina o Samoa mai Langquiti California nei. Ia e mai se o lana Auaunaga le Tautai ia I ngā luenga I Tiute ma Faiva. Ia foi nei tūlai whaatalo whātuai, ia me se foi o le mā wa alua, ia ma le Afioga I le whāton, le sunga ia tūla e whaafetai li o sua. Ia o whai pēr, ia whai ma, ia le foi o la mātou nei a ala leo, ia e tai muai mea umai pe o na iai. Whaatalo whātu foi il mamalu ua tātou whaatasi mai a mata mea aile nei tūla. Ia sunga I la wa, I saia afamasanga. Ia te visa Ioane Viera, ia mai se fo I o ngalo, ma se misi se peti, ia Lucia Pouoa, ia mai se fo I faltua ia soli ulale, ia Ovio Seve, ia ai mai se fo I o Peka Shal. Ia whaatalo whaatula I le nei tūla, ia ai mai se fo I o tāpua inga lo tātou atunu. Ia au iai le nei vai tau ma le tātou sāwalinga o lo tātou iai o le nei o tātou amatalia le nei Masina fō o le lona ono nei o aso ia o apewila I le nei tausanga ia pei o na amatalia o le mea lea ia tu mai o tō au a watu sa mātou whaatalofa le nei tūla ia e whapena o na tātou amata mea ai ia pei o le pese se tasi foi o li walau loa sunga ia Felice Mikaele malana pese ulufia lo au si fofonga nei o le tae au Fofogaina o Samoa mai Langquiti California nei malana Auaunaga Tautai ia I ngā luenga I Tiute ma Faiva uti mai ala Tasi
o le pesel na e wa matuai se whaatalofa i le malu fo'i o le tātou atunu. Ia wā fo'i le tātou whaasoa le nei tūlā o le Afiafi. Ia mātou te manatu. Ia o le lua i tūlā e pēna māsani e nei Auaunaga. Ia mo pese lava ia wā aso whanau ia māso fia. Ia pei o whai poiponga. Ia mai se fo'i o anniversary. Ia manisi o aso fia. Ia mai a lea i o tala wha businessi. Ia mai se fo'i o tala mai Samoa. Ia ona tātou o la ia le lua i tūlā mulmuli. Ia wā fo'i ia tātou tala mai vai whanua whaatalo whātu. Whaosa muli au maseli. Tai mai Melbourne, Australia. Ia Lily Lepers. Talofa mai New Caledonia. Oka. Sol. Ia ai mai se fo'i ia o le atali. Ia mai tai mai China Masina. Ia whaatai. Tai lava le whaatasi mai. Mai se fo'i o Upo. Kiwisome. Ia mai se fo'i o Joanne Aleanga, ia talofa lava e tūsai o le nei tūlā ma le tātou mawhtanga. Ia, e manatu o lea ua te a fo'i e pe ona talofa atu upu, ke visome, ia le fo'i ua mai tau atu le tō Tele fo'i o i lātou, ia ua mata ona tātou wheloai ma mafuta mai le nei tūlā. Ia, ai o le maenga e pei ono tau silafia, ia e pei lava o le nei whaamai. Wa ufiti ai pea si o tātou lalolangi, ia e mai se fo'i o lea wa o si o tātou atunu. Ia sau se taimi o nā watu la ia leo sa mā whaasoa. Ia e tātou te whaasoa ai fo'i tūlanga o lo waiai ia le whaamai si o tātou atunu. Ia ai mo se whautuanga lava le nei taimi, pei lava o nā watu, ia o le tui ia, to anga maustai o e fai tui o tele lava o le mele ua iai nei e le nei lalolangi ia e pei a o to o manga lava o le tui ia ua o whaatasi al whaamai se o se meo le nei lalolangi ua o whaatasi al le whaamai ia ma le soifuanga ua iai nei alo nauinga ua tātou masani le whaamai ia ua tātou whauo le whaamai ia ma o tātou manatu foi. E le ai sesi me mauaise alfanga o i tātou. Ia o le whaamai ia o leo o mai. Ia i tātou le nei vai tau po le nei vai taimi. Ia leo salvalia le tolu tau sanga. Ia ai o iai ia tui, ia tau tuana. Ia mai se foi o nisi foi o e tūlanga e pei o nā mai ai e soifua malolo ina. Ia whaatau a ina pea. Wai moni lava ia iai foi nisi o tātou e iai ngase tūnga. Ia whai pia lau mask, ia whai foi ia solo au, ia mai se foi o whao ngā pia ia tima inga i mea te tau o na whaasoa ai. Ia e tātou te sila fiai foi ma tātou loa ia o lo iai pia ia le ta iala na mai foi ma sosoani mai ai ali i ma tamai tai fo mai. Ia awale nei whaamai pei ona iai. Ia e manatu fo'i ia. Whatalofa atu. Ia alofa en fui maono. Ia o vai timali. Ia o sesa leota siwa ana. Ia whatalofa atu mai New Zealand. Ia male Tele lava fo'i o nisi tu lalang. Tau whatalofa atu aile nei tu la. Ia e manatu lava ia e talitonu fo'i. O lea ua silia nei male o le wa ai fa le lalolangi o lo wai ai wa ova ma le ono tesi ma le tasi miliona e ua mau po wa fai i langi le folaunga ona o le tui i le lalolangi atoa wa ono masalo po wa lata i le se fitu taimi lea na wa ai atuai o lewa yasu masalo po Februari e po mati ia le olo iai le update mai o le lalolangi wa ono tesi ma le tasi e ono tesi ma le 2 miliona au ame wika ia ua silia ma le tasi tesi ma le 5 o lea la whainu mewa le whainu mewa la titi pe a fua i le soifuanga ia o Tele o atu no ia la ua o atu lunga o te ma le tai a famili tai fias fulu se lau afe ia ua ma liu
ia e pe ona watu ai pe fo si o tātou atunu o leo o atu iai e le whaamai ia tau tuana o tui lawa ioi ia e pe lava ona tātālongo atu pēr maswhau ma le amatanga fo i o le nei whaamai ia sa longo pui ali lava ina ia o pe whai tui ia a tonu fo i lava o leo a latu le tui lona wha ia nei atunu ia o amata ona fuai le lesi fo i pusta ia ai o tātou fo ia ai meise o tātou atunu o melea Samoa ia ai na le o laua ia tau ia ai o le tūlanga lena ioi leua o le whaamai si o tātou atunu ia o tele lava ioi tua inga o lea ma lea ia ai le mwhain tātou alo ai nanga o le whaamai ia o le whaamai ioi ai watu foi la ia tūlanga ia pe ona o tō silfia ia le mwhai ona tuu ai ia le pe ona iai me la lea ia le vai lea vai lea o le Asia ia tau tuana ioi tau tuana pe le vai lea o le Asia e pe ona watu e tātou ia maua ai pea ia lo tau silfia wa me fa penei ia e tau lava ona o tau silfia ia tūlanga le pe ona tūlai mai ai o le Asia ia o le Red Ducks ia e mese foi o le Charles lea o le Venus 28 ia o leo lo fai pea ia mata ia la foi le nei vai tau sau se taimi ona whaau atu le ia leo le telefoni ia mo nei Amerika ia ai e o le sa mo le mawina se tasi o por kalame pe ona tu le i mawai atu nei ia se tasi foi walau loa se tama foi wa le fitalenga fo ia taavao ia nau to silfia longa ngoe masani ai ia o petelo ia po pira papalangi o tele swafa fo o lea fo i pe o stangata fo lele o celebrities ia po se tangata fo i fai mea mali e fo ia alona soi fuang fai mai o leva ona ia ile Asia o leva ona tau mafai mai inu ai marsion faltua ia alona winga ia ona o le nei falfasalalau na matai ona faasoa pe o le na le oi loa ai nei ai o le vai le se vai fa asau nei o leva na alu Australia ma ia le mo le mau ia le sunga ia lainga ia tava ia e musu isi vai ngai falau loa na te ioi ia le ala wa ia se ta inga foi ia mai se re fa tai foi le Afioga le fa ton nei ia mo se la se ta inga foi se tasi o tina mai Australia ia le ala pe wa vai ku ngele alu le Asia le o sau nei sole ona ma kwa le lava ia me la le tau tuana le tasi le fa ola tonga foi ia le nei vai time ia o le tau mafa pele Asia le o le fangulang wana le ia malana Charles ia fai foi ona faonga ia wa lawa ia nisi tu tino ele o iai ia le ngase foi e pe ona iai ia me le ia e manatu lava ia le fai lava ona tu se foi le nganga ina ia mbawai pe i tātou ia le nei vai tau ia au tātou iai pe i le whaamai ia mai se foi o tu langa pe ona iai ia na manatu la ia le ia o to tele o fai lang ia le folaunga ia pe foi tasi o li o nei pe o le maua ia o le o lo fai ai ia le lau singa foi o le fionga foi swimming star i Samoa ia ai mai se foi ia o se tasi foi o poutu toa sa langolong sua foi ia wa ia le fainga malo ia le fionga ia va ele pa ia ua se kuini pe ia upu fatumua ia le fionga foi ia tai fono ia po le fionga foi al mista fatuanga ia pe o le sala va lua le sunga le ia la uli el maleto ia le sa ia fa pe ai ele sili mea ua fai i le na faia mea ele sili le na awinatu i le na awina mai ia male fai upu muli ia ele sili fo i le au ona i lona matai ia peila ona matu fo i le ia ele masani tele iai na ona matu wa ai atu nei atu no
o se tama pitosili fo'i ona toa lava le tofā ia ai mai se fo'i o lana fa'autautaga ia ua iu lava o polea lava ia le olaga nei ia ai pule lava le atua i loutou soifua ia e ua vala'au ai lana auauna ona manatu la ia lea o le polokalame fo'i nei tu i si'ufofoga o le taeao fo'i radio Samoa mai Long Beach California nei ia e fa'apeasa matou molimau e lua fasfai upu e pei ona iai sa matou va'ai ala atu i le tautua le Tautai ia e galuega i Tiute ma Faiva e fa'apea e ua maliliu toa ua ma'umau ai au pega o le taua e ua maliliu toa ua ma'umau ai au pega le taua ma le vaega mulimuli le auauna lelē ia ma le fa'amaoni ulu fale maia i le fiafia o lo'u ali'i auauna lelē ia ma le fa'amaoni ulu fale maia i le fiafia o lo'u ali'i mo le mau ia e ala atu i le faletua ma le nofo i alo ia ai maise o le faiga mālō lana afioga tumaita'i palemia ma le mamalu o le kapenet ia ai maise pa'ia o āiga o nai oto'otoga ia po auga ia o aute e matu ai e le si'ufofoga o le taeao fou nai fasi faitau ia matou te molimau ai i le auaunaga a lenei fo'i poa nei fo'i tamā ia ai maise o le poutu i totonu i le naka i le faiga mālō ia ai maise fo'i o le afio'aga ia ai maise o le galuega le atua ia fa'amaise le āiga fa'anoanoa ia ai maise fo'i o le tele o ua fa'ilagi le folauga ona o lenei vaitai i le gata i le soifua i le fa'ama'i o lo'o iai ia ai maise fo'i ia o gasegase tugā e pei ona iai ia ma'i fatu ia toto maualuga ia maise o le heart attack ia po le o'o mai fo'i o le vaega lea o le kanesa po le cancer ia ai maise fo'i o nisi lava o gasegase ia ua fa'ilagi le folauga i le mea lea ia o le pese lea matou te manatu e tau ia ona matou fa'amaise atu ai ia fai ia ma vai malu ia o tatou iai lenei vaitau lenei vai aso o toe tigā o lo tatou ali'i mo lo tatou fa'aola ia fa'apena ona iai pea le mafanafana o le atua i āiga ua o'o iai le vala'au ia usi maia o le si'ufofoga ma lana auaunaga o le taeao fou radio Samoa mai Long Beach i California nei ia ma lana auaunaga tautai a'e i galuega i Tiute mauga e mamao
maunga e mamao ia whaamawhanawhana whaamaise atu ia inga ona ole wala au ole tua ia ole sa peseina he tasi foi wa no foi na ia foi tautua ia ole li lea o tiuna whauo ia malana pese na ia pei ona ia ile nei tu la ia whaatalo whatu ia pamata anga ia meise foi tua fine ia Mariana Masina ia talofa lava ie o whaatasi mai le nei tu la he manatu ia leo o tātou se e malia e se atu ia mai se fui o nai whaamawhan whananga ia ele mwhai lava o na sopoloa ia le nei Auaunaga ia te tau lava o na se ia whea ia maota ngase ngasi ia wā po whea lava ia te tau lava o na se i o tātou wasia ia po o a mai te ngata i whale mai ia le ngata i Samoa ia ai mai se foi o le nei lalolangi o iai ia tama whanau ia po iai foi ia whaatafa ngasi seo tātou atunu i a inga i o whaata o toli ai i soo se ngasi ia e manatu ia ai mai se foi o nisi foi o maota foi e pei o na iai whatu a inga ia ai mai se foi o polu i mapu i whangalele ia ai mai se lava le tele foi lava ia o whaata o toli ai i lātou e mātutua ia ona o mai o le tino ia e manatu lava ia te tau lava ona se i asia ia a tonu fo ia o ngā se Auaunaga a le nei fo ia la leo ia e watu ai fo ni nai pespesenga ia whai lea ma whaamalo si au ia au whaata o toli ai i lātou i mai pe ia ngase tātou te talo i lea tua ia whapea una toe whaafoi lo lātou malosi i se aso i luma ina i mwhai ai ona toe Auaunaga o ani ngā luenga o te toe mo i lātou e tautua ai sio tātou atunu ia po whafonei e pei ona i ai ia le loa o sio tātou atunu matama whanau o Samoa ia o le mea lea mai le si fofonga o le tai au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei ia ai mai se lana Auaunaga o le Tautai ai i ngā luenga i Tiute ma Faiva pese lea mo e o whata o tolia i ngase ia ona lea ua Tele titi le afo le fitu i nei ia ai whapena ia tunu mamau ua whaifo fo i lea uli ia po nisi fo i o le tai au ia usi mai pea lau whaafonga whaatalo whatu i nisi tali langi taula tai Timoa NT Peteru Peterson ia manisi fo i oe ia ua o mai fo i le nei tula ia awa lava ia le tātou mafutanga alofa en fuimono ia o le mea lea ia si mai a lau whaafonga o le pese lea mo e o lo whaata o tolia ia ai mai se foi e o ia ai o whale pui ia au ngā ia le sasa ma le tā fuli tua mai le leanga le sa tau o le wha o le tanga i le nei vai asu tali ai le manuia au ale anga i luma ia usi mai a lau whaafonga Tama,
tua oe mai le mamau e o atu le whaamamau Whaatua tua bea ia Yesu ma ia tu mau Se roto fo utile au mea tuai a sai o e o le tautai a pa ia se e a fio mai e o fo atu o loku nei loto e te a fio tu mauai au mai se roto fo utile au mea tuai a sai o Tautai Ale papale o meka muli muli male mua mua E to atasi lava oe o lo mato atua Pa ia malo mamalu ele fa atu salia O oe ole atua mata utia Papale o meka muli muli male mua mua E to atasi lava oe o lo mato atua Pa ia malo mamanu ele fa atu salia O oe ole atua mata utia E atua oe wana so palapa e tu mau bea oele atua I o mato anana e papai le o lana a o lau e fa apapau lama e te sama i au fola folama wafa afetai wafa afetai wamali e mata e Tasi lava o Yesu wana o ilo une fa amore mo Ya tali tonu ma fa tua mai toa faleata ia mali pesele na awalo fatuai ye oi maota pua ngatia ia manatu ia umai al tatu peselea o le atatu awalo fa ia ona sole matatu fasalunga fa business ia ona vavai lola ia le tatu foi ia tatu wal Faiva tu mole tatu pese mol manao in netu la el peselea mai lofa en fui mono usuine tupai lele ala imalo fai mai ia matala e awalofa atuai e mai uta ia e mai se o la tu ainga o lo malanga mo pango ia ai mai se fo ie o fa ta otolia ia ai mai se lava o le fa mai o le ai si o tatu atunu ia melea ia na pese le alofa en fui mono na mol mana o mai ai e mai le si fonga o le tai au fo radio Samoa mai Long Beach California nei ilana Auaunaga Tautai ai na luenga Tiute mafai o si mai ala pa I
Ya, pesel na alofa en fuimono ya male usuina tupa ilele ala imalo fai mai ia matala me lea ya semaya lau fafonga tatu business ia ole fa salau inatu ya eva sei fo ia tatu foi ya ona tatu al Faiva la ia le mo tatu pese pe ona watu ya mo asu fanau ya pese fo business ya semaya lau fafonga tatu salong fa business. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Rupiah's Junior Market i tatonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa. Tale ma moe, supo ma moe, apa parusami. Ofu parusami, moa tunu masiu pipi. Sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whaamaria ino lo loto pa e whio atu matala atu o a au. Ile Rupiah's Junior Market i tatonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 502 tasi iva valu. Every minute of the day, every hour you're Omi te tonu lau olu au Baile te se ne ima imau Afiafi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala Le lau Faiva pito te tonu Bai ima sae pa pe o se pomo Le la mai loa ole tama se faala i titi
ngā pese ange so le ngā leo Sofia ai le me maua. Talo fai. I ole alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka Faiva apusa i Samoa. Kei mi o le ia maise ar kamale i o le matua inga se lau apopo e fai e le uparu sami. Ia le uka ku nye ia tunu. Ia. Ke kausira fia se fale mo i Ole na fo na tofala avo tu au petisila fia fale le au Rupert Juniors Market. Le lungo Long Beach, ma le lima dua. E maua mai nei. E maua umai nasi te latu o san le au Rupert Junior Market. E tatonu ore ai o Long Beach in le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California. Iwa o valu o lima o lo o maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai. Tanga raisa matanga ruau e fa maria ino lo fina ngado malo lo pe e afio atu matana tu au ili El Rupios Junior Market ili ai o Long Beach pe valau de telefoni de limono lua fa fitu tasi iva valu El Rupios Junior Market. Ya, se tasi leo Auaunaga e pe ona iai le foi pai pisnisi ia lo lango ina fo ia tato fasalongo nei ia o le sunga lea ia Rubio mal faltua ia fo ia ele misial fale o lo le ina i Long Beach o le langa tres o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard ia em fai ona wala awa tuai lima ono lua fa fitu tasi iwa valu lima ono lua fa fitu tasi iwa valu ia fesili ai le ngata i le faltua ia mai se fo le sunga ia Rupio ia fa pena ona o le fale e maua mai ia o lo si atoa a wafa lave o pusa eleni o pusa sosisi ia le ngata le pusa mamoe pusa povi masima maso se me lava ia le ngata fo le e ai fo ia meta mafa Samoa o faalifu ia o faspovi masina o favela le mamoe ia maso se me e mawhai ona mau ai le tau mawhitanga manai e se tau pa ma le mau lalo. E ngata fo i le mau ai fo i a size 2 se i tulou, ia manufata ia wafa lawe. Afeane iai, ai fo i te tonu lana Auaunaga mo tupe ave i Samoa, e poso se mea lawa e ave iai, lau soani ia e whapena o iai le Western Union ma le Wiers, ia o lātou ia e mawhai ona Auaunaga ai. O le sunga lea i le polfale o loa i a Rupio i Long Beach i California nei ia e mwhai ona awhea iai e pe ona tō whaafonga atu iai ia ua umal po kalame lauli ia se ai lofa awhea iai sauma mai se tā mea ai ia o le mea lea ia o le awawai atu tātou foi se tasi o pese mol manao ta lofa atu ia Rusia po oa Erika Maoe NS Charles malana pese lea fai mai NS Charles malana pese Tautai mai le RSA ya si mai lau whaafonga NS Charles mo lau pese mol mana ia ona tatala atu leo tātou se tasi o pese vavai ai ia ona mata leo la tātou por kalame o pese au alofa ia usi mai lau whaafonga neta mai tai o Tautai Fofogaina tai au fo video Samoa mai Long Beach California nei malana Auaunaga Tautai ia e ngaluenga i Tiute mga Faiva.
Ya, o le pesel na, pai mai o tamai tai o Taute, mai le tu mua palace, ya, malana whatunga, mai le RSA. Le ngalo lea, il pesel na no mul manao atuai, ya, N.S. Charles. Ya, o le mea leo le avavai loa tātou foe, ma le pesel lea, o sau nia pe ona iai whai mai, o Tele toi fia o iai. Mai a Robin, Akawi, malana whatunga, iu si mai alau whafo. Ponga tayo po Radio Samoa, may Long Beach, California ni Lana Auaunaga, Tautai ya.
pesel na mai atuai tātou foi ia whaatalofa atu ia laumua tasitoa ia mai se foi se tasi foi o malouso ia toa samania ia mai se foi o nana awa ia mai se foi o mona matautia ia whaatalofa atu nei taimi ia manatu ia o lea ua o nei le tātou pese moli manao ia ai lava ni alofa anga foi ia mo nisi foi o aso whanau o aso fia pe ona iai fai poiponga ia ma le tele lava o aso mai se foi o nisi foi ia o lo famna tuina ia la to foi ia pe ona iai le neitula ia mai se o tulanga ia o moso a foi o tautonga ia le lava ia le ta mai se pese fa talofa ta silavali tua tangaloa ia ma le pese lea ia mai se o le fa talofat nisia o aso whanau mai a pelila tolu se ia o ia pelila Faiva ia mo ila tau ia le sunga ia Herman ke pawa ia Whitney mauna maunga o tenga ia le nephew ia Liki Peotisano mai se foi o Cristo Pesal Afutiti ia ma Ista ia Kopo ia ai foi nisi o lo iainia lo faanga ia le lei lava ia le o mai ta lo fa tia Tuli Lupes Cannon ia mai se foi to Tele e ua mafuta mai le nei tula ia o le pese lea la tatala tuai ia tatou siva mai ai ua pese foi o aso whanau ia o nei vai taimi ia o le fia lava fai mai Dark Moon mai a Tiano Costello si mai a lau whafonga si fofonga o le tai au fo Radio Samoa mai California nei ia ai mai se foi o lana Auaunaga Tautai ia I aluenga I Tiute ma Faiva. Hey, oh, way up high up in the sky. Tell me why you lost your splendor. What is the cause of love withdrawals? Is it because you lost your love? Baby, darling. Oh, way up high up in the sky. Tell me why you lost your splendor. Oh, yeah, darling. What is the cause of love withdrawal? Is it because you lost your love? Yeah, mortals have dreams of life's endless schemes, but they don't realize that love will sometimes break. Oh, way up high up in the sky. Tell me why you lost your splendor. What is the cause your love withdraws? Is it because you lost your love?
Ia le tasi nao pese pe ona watu netu la fai mal dark moon mai a Daniel Costello. Ia o pese lava ia tātou te whaalongolongo mai ai. Ia mai se foi o lai tu o laulangi o ai lava o le tau Afiafi ia po le auli foi po le tai au. Ia le ua maua mai la tātou po kalami le netu la. Ia o le anganga na matua i pese whaatalofa ina ia mawhai ono tau whaafonga mai ai. Ia awa fo il whaafiafia ina. Ia e mai se foi se long pui ali atu al nei Auaunaga. Mai le si ufofonga o le tai au fo radio Samoa. Me lea ia Manuia Tele o tau aso soifua mo i la tau laulau ina atu ia. Au nisi fo i o lo iai. Ia pēnā lava. Ia ona whaao o mai nisi o tau pese mol manao. Ia wā lava ia aso fia e pei ona iai. El me lea ia. Musi maia lea lau whaafonga i se tasi fo i o whaafiafiang. Mai lea lofa moni. Mai taufi whaao sofia. Ia usi maia. Mai e fo ia tātou. Ko e timu fonga o tai au fo. Manuia Tele ia aso fia ia mai se o aso fo. O tā whaonga le nei tu la. Whatalu patu, pira stawas. Sawa nā tapu, soli fili. Tapunu wanga vale malo whaatasi mai.
Ia, o nā o tō whaafonga le alofa moni, ia, nai whai mai e so pēi le atua so se taimi, ia, ai, whaafitai pira stawas, ia, le lei, ia, o kā koua uso umo eiti, ia, le lei whaafitai atu. Mo sawa nā tapu, ia, o le pese lea, o le ata whaapitio atu, ia, awa, e mai si ufofonga, o le tai au fōu veidi o Samoa, mai lang piti California nei, e tu sai, ia, mo, nai o lofaanga I nai o ainga ia o au fan o nai whanau pele I Long Beach, Danielu, uso I Vegas, tau esi tuangane Utah na tapu ia ai mai se foi o nisi foi I Hawaii e pei o na iai ia sisinga fu na tapu manusi la male whanau el pese la lea ia mai se la to lo famna twina aso soifua, aso fai poiponga, ia mai se o anniversary banisho aso fia, ia o le pese la lea ua, la taina atu, fai mai, Blue Bayou, mo sawa na tapu mo alofa, si fofonga o le tai au fo radio Samoa, mai Long Beach, California, ia, ai mai se lana ua unanga Tautai, ia inga luenga I Tiute ma Faiva. Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving Nico, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fun and the world is mine on Blue Bayou, where those fishing boats with the sails of floods, if I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Gonna see my baby again, gonna be with some of my friends, maybe I'll feel better again on Blue Bayou.
Ia o le pesel na pe ona watuai nisi o lofaanga ia pe foi ona mai ai foi nisi ia e mawhai ai foi ona moli o atuai o la tu o lofaanga ia e pe ona iai le nei tu la le Afiafi ia au tau whaafonga mai pea ia mai se foi o le nei tau Afiafi i la foi tu e fi o le nei laulangi ia o le na pe lava ona watuai foi ia e whapena o no tau whaafonga mai whanongolongo mai ai ia ai mai se foi ina ia mau ai le toa fi le mu e pe ona iai me lea ia whaatalo whatuai foi nisi u whaatasi mai maalia nuseni a foa ia msalo se kaimi ia koe kua foi fai tātou pokalame ia awa lawa le tūlanga pe ona mana umia ia maui tualau lei ia whaatalo whaatu ia sao lei alofa ia inu le watermelon ia po le juice fangu juice oi nā e mau ai ia le anganga e mau ai fo le fia ia se tasi leo whātunga tātou iai pea ia o leo fōlinga mai o le afa le valu i nei i Amerika nei i nei tu o laulangi i California nei ia ai masalo nisi tu o laulangi o whapena o na whai ifo foi i le tau Afiafi ia po le tai au foi ia mantua foi ia e au ngā foi e mwhai o nau tau whaafonga mai ai ia o nisi o whātunga e pei ona iai le nei tu la ia usi mai alau whaafonga te patasi mai ia mai le li o ali tau ai whai ngā lasia malana peselea ia tātou te whaalonglongo mai ai nisi o whātunga pei ona iai ki whafonga o tai au fau veini o Samoa mai Long Beach, California nei nana au Auaunaga Tautai ia inga ruenga i Tiute ma Faiva Se ito e te patasi
Ia o le nā pe ona matu fo'i nisi o whātunga, ia ta hanofo file mua i fo'i, ia nisi fo'i e pe ona iai le nei tū la, nisi fo'i o pese mol manao, ia e pe o le toe te patasi mai, ia o le nā pe ona tō whaafonga mai iai, ia on manatu la ia lea, ia o toi titi wa lea wa apa la titi le walu, ia o whaaso solo atu fo'i ina pai wi ul tātou waenga mua, ia ona tātou se leia mo tātou news, ia ona whapena leo ona tātou whaasoa i tala vai whanua ina ia mwhai ai ona tātou whaasoa i tūsal nei tū la. Whamalulu atu ia whaosa, ia muli au masali ia o lau pese lea, o leo la tāina atu, ia pe ona mai ai o alofaanga, ia le ngata fui lea ia, ai usi mai a lau whaafonga. Ia Fofoga tai au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei ia malana Auaunaga malatu Tautai ia inga lu mai Tiute ma Faiva. Si mai lau pa. Check out this out right here. What do you do?
ia wharosa muli au masali ia malana pesel na walofa ai mo vai au ote Wesley I uta ia o lau pesel na ia walofa anga mana ia upul pese e mana tua ai pea ia ai o le nali whaatawaina ia mai se foi whaatalo whatu ia Sarah Smith Sally imali etoa Sam Ripley talofa malo lawa soifua ia Amelia Whamoana Malia Ulungia ia Samitone and Fao Sofia ia o Julie Lupes Cannon Wikiwifi ma Amelia Whamoana ia si mai lau whafonga Sarah Smith malau pese lea futi ioe si mai lau whafonga si whafonga o tai a fo radio Samoa mai Long Beach California nei malana Auaunaga Tautai I Tiute So gas got a bar. Yeah, gas ari guapo. Kia mea. Lue ma ilalo ma ilalo ma ilalo. Lue melo lima melo lima melo lima. Lue ma ilalo ma ilalo ma ilalo. Lue melo lima melo lima melo lima. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa amamile kai kai ka. Efa ongamai ole música. Oka cosa le fai America. How I feel like the lue mai se ole ngai kenye. Se mamile ai. Te ongae e ke fai le. Ave ese ngama a oi la ukanga. Ole siva papa. Siva po imale maka. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa umamile kai kai ka. Efa ongamai ole música. Oka cosa le fai America. Ale ukua yei maa. Sole ua ovo tele oloka. Ba aele o kingalu. Ai a kiri ai oa e fa pau pau. Se Faiva ale le mai foi. Oa o ngei o ke le koe foi. A o mami foi lea ua siva. On ka ko o ke le koe ika. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa umamile kai kai ika. Efa ongamai ole música. Oka cosa le fai America. La mami siva mai. Uanga o oe la upele. Se kilo mai. Uanga o oe o la upe. Plofua rosa. La rosa rosa. Sala le manoni. Una o oe o que te wina. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa umamile kai kai ka. Efa ongamai ole música. Oka cosa le fai America. Eka na siwa vava, lo tolo ia tau tuana, tau siwa fofua, olo o usiwa tu foi o tua, awala vanei e vave vave, faatali mele tata vale, ole ole olo o fai le poloka, o manere o koe fialu le palola, Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa umamile kai kai ka. Efa ongamai ole música. Oka cosa le fai America. ia o le buki ni la Dad, we got this. Oli mana o mai ai ia maaualofa mai ai ia Seth Smith ia mai se foi o tulaga pe ona iai lenei tula ia manatu ia o lea ua lamalama faaiʻu tatou pesega foi ia mai se foi lava o aso fanau ma aso fiafia ia faatalofa atu ia moimoi toia tai taile mafuta mai nati voa ia mai se foi o le toa Tele o i latou ia o lea ua
Tātou whaatasi mai le nei tūla. Ia le pese lea, whai mai. Shake mai, tama le sapi. Oliver Fuensai, malana pese lea. Ipo ponga o tai a fo radio Samoa, mai lang piti California nei. Ia usi mai, au whafonga lana o nanga tautai ia. Ngalwe ngai Tiute ma Faiva. Au alo whatua ia so whanau, aso fifia uma, leo na ia. Hui, yup. Pese na vai ata tu foi ia o le nei tula ia pe lava o na watu foi ia o pese lava o
fia ai foi ia ai mai se foi o le whaasoa e pe o nei ai le nei tūla o le Afiafi. Ia e manatu ia o leo wa lamlama whai ua tātou wha fianga o pese mo le manao. Ia ai mai se o aso fia ia mai se foi o aso whanau ia ai mai se foi anniversary whai poiponga. Ia ona tātou alo Faiva lea mo tātou news mai Samoa. Ia wha pēnā na longo pui ali i mai ai si o tātou atunuu. I mea ua tutupu ma ua tutupu i ona whapea lea ona tātou alo Faiva awa i al tātou whamoe. Ia mea lea o la tātou le pese lea tapunuu anga vale ia o lo whapea mai ia au o lo whatuai ia mo lua ia ai mai se foi o le tūlanga i pe ona iai nei tūla le Afiafi. Ia mai le si ufofonga o le tae au fo radio Samoa. Ia mai Long Beach, California nei malana Auaunaga Tautai ai. I ngā luenga i Tiute ma Faiva. Le pese lea tapunu anga vale malau pese au alofa oe lo uivi mai a tai longo i pule. Usi mai a lau whaafonga.
Pesel na pe ono to whafonga mai ai, lo whaanga nā ta nu ang wale ia i tu sail nei tu la le Afiafi, ono manatu lea ia. O e umo whailonga ina o la tau aso fia, aso whanau, aso whaipoiponga, anniversary, ia maso se aso fia, o alo Faiva ia i le ngata i to tono nei atu nu o i tu e whao nei lalangi, ai maise si o tātou asu nu o Samoa. Ia, o le pese lea, e tau alunga atu ai a tātou alofa anga i nei tu la e momoli atu mai a kusti, mai moso kolisi, ia mai se fo se tase o paanga, mai ta i wisa, ia urpano iane mai Las Vegas, ia usi mai a lau whaafonga, ia o le pese lea, mai le si fofonga o le tai au fo radio Samoa, mai Long Beach, California nei, ia ai mai se o lana Auaunaga, Tiute, ma Faiva, usi mai a lau whaafonga, momoli atu.
Selna moli atu lo faanga mai Christi vai moso makolisi ia e taualunga ai ia tātou pese moli manao aso whanau aso fifia ia e pei ona iai tātou au puliola fo lewa i aso ia toe amatu ai fo se fasoa ia awa lava ia tātou aso whanau ia maaso fifia a whai lava o tau sila fia mo lea mo le whaawawina pea o le tātou aso fia ma aso whanau ia e maiseo anniversary ia tau a mai lunga ni tau komeni mo lea mai aso e mwhai ai ona oto atu ni pese o tau manana o iai ia e whai lea mwhamantunga e pei ona iai ia on mela lea ia o le a whasalau la tuatu a tātou news ia a wafoi tulanga pei ona iai ia tātou news mai si o tātou atunu nia o ame o tutupu ia awa foi ni tūlanga o iai ia mo le anga i luma o mea o tutupu o le a tutupu ma o tutupu ia e ala mai lea se tasi foi Auaunaga mai Samoa lia le Afioga ia polfaltua ia le ilua ame sene tanielu ia usi mai lau whafonga o tātou le si fonga tai au fou mai pia mal fa au poponga wana tamua le nei fo iaso ai usi mai le whafonga fa popo nei le si tangata tota se maliu i le fa mai o le covid lo tātou tunu e pe ona lipotia mai en tanga luenga le soifua maloloina wa se tia nei le a fa yo i la to o maliliu ona le fa mai i le totolu o le o maliu o se tamai valu fitu tau sanga le soifua mai o fa maonia mai ele i faia ona tuipuipui o le covid fuluiva o fa maonia mai en tanga luenga le soifua maloloina le a fio tangata fo e lua se lau fitu fulima mai le tunu itua o si atua i le lua Faiva se lau iwa sulfitu wa afia talu na sao tua le wha mai i le aso sulfitu o mati wha mawina e afe lima se lau voltonu i le atolo o afia pe ili siama i le taiminei se fulu lua wa pe sia o lo tau fia il falmai ma totua tolu wa wha mawina o lo oipotu tinga ina il falmai tu saim wha maungal mtanga luenga e lua sulfitu wa afia valu se lau tolu sfulu suenga po rat test le sa faia mo le tunu talu ona pepesi i tua le wha mai. O le whainu mela, o le asuia pea i taimi uma, e tu sai ma le wha ngā solonga o le tuinga i le taimi nei. Lea o mai ei lea tu whalea te le stofio le vai so nei, i le whalea onga tulanga lua i vai loa, whalea onga tulanga lua i vai nganga, whalea onga tulanga lua i vai yusu, ma le ofisa tu i pui pui i matotua, whalea onga whaapitol so i fua malo noina i matotua, o le health center i matangia la lua. Whaatasiai ma whale mai whaaitu maloi upolu. Lesa whareile o le whale taalo numeratasi tona i mato. A onga tulanga lua i vai tele uta, o le kolisi o whale ata, le ofisa o tui pui pui i matotua, o le whale onga whaapitoa, lea ono o iei matotua mo le soifua malo loina, o le healthcare center i a pia, whaatasiai ma whale mai whaaitu malo. Wa sawa tuai nei tutono o le whale pui pui tānu malala siya mo le COVID-19. Ile tali mai le sui komsina o leo ma falpuipui au apa au longo i tino Filipo. Ina o tātou fisilingia. E o mai le so lulu to ofitu a li imta maita i e to lua. Wo whaano fo e sea mai lo mata i tuwa i vaenga le falpuipui o atofa. Mo whaano fo e sea o COVID-19. Ele ngata i pāngo tā ua pisia. Ai luas fulua fo il au whainga luenga o leo le falpuipui wa afia fo il sia ma COVID. Talu mai le so lua le lona 5 o Aprila. Mai alo fa no fo se ai fo ila to itanu malala ele o mauti noa pe fa pe fe ona sawa atu le sia mai totonu ona o ta punia atu fo ia se singa talu na faile local covid pe ta e masalomia o le aso na tamo fa ia pango ta so sola itua na to tele lava leo no o atu fal pui pui ma ono awala atu ai le sia mai totonu wa afiai sia mo le covid se vaenga o pango ta fal pui pui al vai aso tal waina sa no ai sui komsina va aia le whalpuipui le sunga le ataua Samuelu afamsanga, le tatou whaatalonoanga. Na ia sa ua e valu iwa pasene o pango tai to tonu o uma o nā tau tuita i lua, o lo whaatali o la tau tuita i tolu. Ai o tangata faula vaia, e avatu e mana o mia o na whai o la tau tui, ma ua ave fo ile la tau whaataua i whai o tui pui pui COVID o tangata o i to tonu o le loto ai tāna malala. Inesi o tala, wa fai foi nei le iwa te sima le valu miliona tālala ai tāla fua Samoa lea e o ane ili kuata mulimuli o le tausanga taluai, lua onua tasi o taatia ai le tasi le piliona,
Ai o le tuufa ata singo le aitalafu mai a Saina, le People's Republic of China ma le malo Japani, e whaselau iwa malu, tesimal wha miliona. O le nao wha inga, whaselau sifuru iwa tesimal tolu miliona, le aitalafu mai a Saina, ai fitu iwa tesimal e 2 miliona le aitalafu ya Japani. O aitalafu le malo mai a Saina na alu ilunga le 2 malu tesimal iwa miliona tala, ai aluifo ilalo le aitalafu ya Japani le ono tesimal e 2 miliona, ile kuata mulmuli leo le lua onua tasi. Tusa male tolu tesi male wha miliona, na wha aititi ai wha tusa le kuata mulmuli le lua onua o. O le iwa tesi male fitu pasene o aitalafu a Samoa, o lo whaia ilunga o malienga wha paanga. Ai o le tesi male tolu pasene o ana aitalafu, o lo whaia lava i faltupe i totonu o Samoa. E peo na lipatia mai li lipoti wha al kuata o le tausanga al ofisa o wha maumaunga o whai numera, mo le tausanga wha al tupe o iei nei. O no ngā tupe po aitalafu i lunga o malienga sautua fia po multilateral agreement. Ile whai ungol kuata, wa taatia ile 5 selau tesima le 2 miliona ta la tusa ma le 2 iwa tesima le 2 miliona ile tausanga o whai titi ai. O le vaenga tele o na aitalafu e ma ili faltupe o le larulangi, o faltupe ati na e o Asia. E 2 selau valusu 5 tesima le tasi miliona ta la, ma le selau iwa tonu miliona, ai o aitalafu i tonu lava ia o Samoa. E 2 tesima le 1 miliona il kuata mulimuli o lua onua tasi, tusa ma le tolu tesima le 4 miliona po le 5% o wha aititi ai, wha tusa il kuata o tesema lua onua o. A o tanga i aile ka peneta e fesosoani le whai o suenga COVID mo tangata whai ngā ruenga le malo, company ma pisinisi. Ai o le tunu lautele, ai o lea wangia mai, le wha awawa i peo na alofa mai o le malo Australia i a Samoa. Taimi nei e silia le valus fuafe rat kits ua taunu umai i Samoa. Valus fuono afe units ua whaatupe le malo Australia. O mea whai testia, o loo whaatau le taitonu se futa la ma le 2-5 tala e isi tanga taitu o le tatu tunu. Pei ta i lea ua maua se maapsanga, ai maiso i la tau e lea ngā whatia o na whaatau, ina ua taunu uai mea alofa le malo Australia. Ia fsosoania i le malo e whaawau o na whaia so e ngā tāua, mo le iloa ai o tangata wa afia isia mo le COVID. O le langolango whaawau o le malo Australia i a Samoa, i taimi whainga tā o le wha mai Tele, o le langona e ngā lulu e whatasi. O le vai aso taluaina o whamaiei Australia ma le UNICEF, le silia le sela wafe tui o le Pfizer, mo leisi tonu Masina o iluma, ma amatai le fitus fruafe lua selau tui na amatuai, i le malo i le aso ono apelila le vai aso nei. Il pepo whamtalanga tu uwhaatasi le UNICEF ma Australia, o tauai e se lau sultasi afe se lau 5 tui o le Pfizer mai a Australia, o le whaapaanga ma le Pasifika e o tuai i le whaasolonga o le whainga tuinga i le whaiunga lua o lua. O le fitus fruafe lua se lau, o avatu le malo mo le whaawawa i peo tuinga o whaanga solo ai i Samoa, ai mai se o le tuilo na tolu. A whenga i Samoa mo le pesi o le whaamai i tua, o fitaui ma le taunu umai o le fisoswani. Na tala no ai le sui whaaton silon tanga luenga le sui fua malo loina, tanga loa Robert Thompson, o le tāua le o le whai o le tuinga, le ua afia ilo tātou tunu ui tua i le siama, ai ua toa tele o tātou tangata wa umon whai o lātou tui. Ma whaafta iai le malo Australia ma le UNICEF, i le sao tāua le polkalame o tuilon tolu, po o boosters, whaapea foi, i isi pa anga Samoa ngā luenga whai whaatasi whaasanga, i le whaamai COVID-19. Si ufonga le tai au fou mai apia, ma ana tamua il nei foi tu la, Manuia Taulapapa o le nei Afiafi. Ia o le nau o tau whaafonga, te tasi o Auaunaga foi a le nei, Auaunaga le nei foi whale le tio, mai si o tātou atunuu i Samoa, ia o lea sa o tau whaafonga iai i le moli mau foi ma mai le Faltua ia po le Afioga ia le ilua amesene tanielu. Ia o leo o tō whaafonga le tele foi o nisi foi o whasalalaunga. Ia ai a mai al pese lea e wawai e a tātou foi. Ia ona tātou tala noa lea ia mate i o tātou wawili ili mai. Ia ni mata upu e pei ona iai ia le nei tūla whai mai. O le tāpua inga mai le PI Brothers. Song it out,
Mai alo sa fongo ta malo mai la Beach California nei malana Pesena el tapu inga i se tasi e o pese ia o tātou alfaiva fo i le neiva i aso le whai unga fo i le neiva i aso ia o leo le alfaiva i le tātou fitu ia po le tālonga la tapi leo le taito fitu leo lo whai a Singapore ia peila ona iai le pese leo o tai na atu ia le tātou tapu inga na ia o lo whapea o na sisi ai le tātou tangawai ia a o alfaiva tama whanau o si o tātou atunuu ia ua foi le whaanga tama o leu lua i tālonga mua lea le tātou fitu o na o le whaamai na lawe ai ele i tā alo ai tupai ia a leu o pe ua maua si o lātou malosi ia o leu ua amatai i le vaenga luna lua lea o le likle i tonu o Singapore ia malesi vaenga le mo lesi vai aso ia ai o lo whapea le moli mau ia o le tasi leia foi e pe ona iai ia o tama whanau lava a si o tātou atunu mai Samoa o lo o tā alo ai e to tasi ali New Zealand ia o le o lo ta alo i New Zealand e o le alo foi o Samoa ia ai pe o tama whanau lava ia si o tātou atunu ia tātou tāpua ia e pe ona iai nei pese pe ona batul nei tula tāpua inga ia Manuia Tele le alo Faiva o tātou tama whanau ia wale whai unga o le nei vai aso. Ia, o le mea lea, ia la se i o tātou mai tautu, se i a mai mua ia le vaenga lea, se i o tātou tala noa i le lipoti lea a le ausu e tusi,
ia ona tātou whaasolo la ia lea, ia se i o tātou mai tautu, ia ma se i o tau whaafonga mai, ia po la tonu ia le aunga, ia pei ona iai, ia le fo i vaenga, o leo tātou whaalongolongo nei le mai ngau niusia, ua iai ia le whaititia, la ititi o aitalafu. Ia o le maua mai i, ia nisi o vaenga, ia se usila ia lau tau whaafonga, ia se tātou tal noa iai, whaasoa, ia awatu au mai, ia pea o nā watu le teimi o sola, ia auani o tātou whetau matea, ai o tātou sā ili, ia o se mele le iai se o tātou atunu, auani fu ni o tātou taulipua malafu, ia tātou sā ili, ioi, awa o neili poti wa mai, ia pea o na mai matu longo mai foi, pui ali mai Samoa, ia o mea ai o le ae sau, ioi, ne pea o nā watu foi sesi o pokalam, ia le a o la pea whaasolo mai a, ioi, ia ai usi mai a lau whaafonga, ia se i o tātou mai tau tuina, ia ma se i o tau whaafonga fo i vaenga, ia o tātou whaasoa le, iai, ia usi mai a lau whaafonga. Talofa and welcome to Editor's Choice. Today's focus is on the article Audit Report Queries 3.6 Million Uncovered Active Assets in the Ministry of Works, Transport and Infrastructure. This article was published on Monday, the 4th of April 2022 on Talamore.com. The Ministry of Works, Transport and Infrastructure, MWTI, has yet to explain how assets worth 3.6 million tala are still active on the Finance One system, and nothing was recorded by the Ministry's internal audit from June 2021. The findings are revealed in the Audit Office report on the ongoing cooperation in national governance and national auditing of 20. Ia leo o tō whaafonga mai, le amatanga leo wasau nei, e tusa mai le nipoti lea le sua tusi. Ia nā o tō silafia, e le tō e tau whailoa tuina, ia le o lo o avea ma tātou sua tusili. Se tasi fo i ua lawa luna soifua, ia ma o lo a mai ai, o mai le aso ono le nipoti lea, e tolu tesima le ono miliona le active. O le aita o le lipoti lea e le o mautinoa ma ua ni te whaamau ni anga o lea tupe sa whaalu mai a iuni le lipoti le lua afe lua siful maltasi. Ia, o lea ua tātou wa ai e tolu tesima leona miliona. O no lipoti o lea mai le ngana peotania ia a leta mwhai ina ia wha mautuat pea o lo le vaanga lea ale MWTI ia po le vaanga lea le ofisa po lea o le Ministry of Works, Transportation, something in. E o le vaanga la lea o lo iai o lea ua maua mai ai ia ai o si mai pea lau whafonga ia se i wha wau pea ia nisi o vaanga. 29th of September 2021, a follow-up letter by the Controller and Chief Auditor Afiafi on the 21st of February this year said his office has yet to receive a response from MWTI. The audit noted that there are older assets that do not exist anymore but are still active on the asset register model. Such can cause overstatements of assets for the ministry, stated the report. The report said that the challenge is that the ministry may not be able to identify old assets of the ministry, as we found some of these assets are active in the system but are not found in the ministry locations. The report also noted the purchase of 47 new computers. Ia o le moli maule na o lea mai I le suetusi. Le fai mai also noted the purchase of 47 new computers. O lea mai o le lipoti lea sa ave iai I le ofisa mai I le MWTI o loo au mai ai I o loo a nginga ai o lona winga o le active ai le o iai ni wha maumaunga po tūlanga iai se sila la iai tātou le tūlanga le wa iai o li poti mai le suetusili ia pe ona mai o le Afioga ia fui maono pali afele ia e le ua o lo saulunga le
o le tātou penga te whailangi. Ia a o leo la mai ai, e wha se fulu fitu, e le whapel whaupunga lea sau whapalangi. Also noted the purchase of 47 new computers bought to replace old ones at a cost of Western Samoa tala 172,825. I don't know, winga, fast food fitu ia computer fo. Nena mai replace ia computer tuai. Ilona tau a whainga se lau fitu sful malelua a fe valu se lau lua sful malima. Ya. Se fasolo pea awa lewa yaili potia lewa mai sa ave a lele ain fama nyang. Ya. Si mai lau fafu. Bought to replace old ones at a cost of 172,825 tala. The computers were bought on the 30th of June 2021. O lea saul whaupunga lea, the computers were all bought on 30th of June 2021 on 6 times different purchase order made to Criminology Consult. Ono winga, o purchase order ia e ono, ese uma, ese company le na avianga ese uma i purchase order ia, avianga il company le sa lato ia, mai le aso tau se fulu na whatau ai o iuni, lua se fulu, lua se fulu mantas. Ile iaso ia, e mana tua pea, e ia ile fale o loa al malo e ka o le Tracy Store, o ina e ave uma iai ia tau o fonga ma mea uma. O Tele o loa nei la po to e whaawau lea. Awau le Tracy Store. O ina sa mai ai le authority. O mea ia e mise lawa o mea uma lawa e whaonga. Mea kau aseka. Assets. Ia e saini mai ina o mea o computer o a uma lawa mea e o atulunga. Ai li miti fo la le authority o le Tracy o le Tracy Store controller sa iai. Eoi, nā wai tau. Meoi, po le waitai me o le fitu walu a ngai waltu. E alu umala ina, o ina e au mai ai le approve. A le e sei o tātou mai tau tu, se lau fitu fulma lua afe. Walu se lau lua fulma lima. Fast fitu ia computer fo. Ono na winga e ono ia purchase order ia fai. Ono na winga lai vai, a wai limit. E li miki la, a whai la, le ono le vai ia se lau fitu lua walu lua fulima. Ona winga ka kilo ia tātou le pe luas fulu montu. I purchase order ia e ono. Le whai ai le mauai se lau fitu lua le. Ona winga e sao la o le tau tu mai anga i lalo i le authorization la le sai awa o le limiti sai ai le waitau. E fuafua anga i lunga Tracy Store Controller. E le ova tu lunga ma le limas fulwafe. Sai ai o le whauti ke lea o le minstau tupe. E o whai lau tu se tupe lea i e limit fo. E le o ia, e o fo ia i director sai ai e le ai. E ave umalawa nga i le Tracy Store. O i ngā la e au mai ai. Mai lunga ole ai inga ale kapeneta. Wai ave loi ova tu lunga ma se fulu afe. Ia ona ni no la ia le o le minsta. Ina aso. Po le a le authorization e mai minsta sa iai. Ia ona ave lo la ia le ana i kapeneta. Ia se lau fiku. Vai ia ongo le. Pe he ongo. E ongo purchase order ia nga fai. Ona winga tātou titilo stai luas fulu montu. Ioi. Wai fōlinga mai ai o le mele wai ai nei. E atangia mai ai i aini au wala sa whai ai pe a whapea tātou titilo li poti le aso tusi. Wa le mai e le aini records. Ono winga le aini me tustusia. E le aini wha maunia. This changes everything. Me tuai ala ia sai ai. Ai lea wainga o lea mai ai. Ia ai
le lei lava le usi mai pea o lau tau whaafonga. Se whaawau pea, nisi foi o tustusinga. The challenge is that the ministry may not be able to identify old assets of the ministry, as we found some of these assets are active in the system but are not found in the ministry location. Pe ala amatanga le leo tue fo ia itua, se tau tue au mai whaamanino. Lo winga la o le challenge le ngai ai kong o le ministry, no winga leo identify inga ia aseta ia whatever. Ito tonu o le vaenga le ale malo leo lo patino tonu le MWTI leo lo iai aseta ia o lo mautinoa o lai whaonga active le upu le active pe o nai o lo winga lai current ni kaimingei e leo koe mau e kongo le system ia au mea ia le computer was o levan computer mai malo mai ia aso me ia kaunga iai umai kokong wha mau ia ai usi mai pēr whaafo. But are not found in the ministry locations. The report also noted the purchase of 47 new computers bought to replace old ones at a cost of 172,825 tala. The computers were bought on the 30th of June 2021 on 6 different purchase orders made to the Grinology consultant. The computers purchases. Overall, the 47 computers and 6 purchase 47 computer and 6 purchase order were made on the same day of a cost of 172 with the following details. Ia lea la se o tātou wawa aila li poki lewa mai mani. Fast food fiku computer. Ai ongo purchase order lenga whai ai. Whikala ka kou o longa winga ongo vai a wha fiku lali. Ia 5 on fiku, on fiku whalua. Winga kai fiku computer i kongo purchase order kas. Pea kako kilo wai ongo lenga whai. Ia ai fast food fiku computer. Ai whai le aso e kasi. Ai waila le vai ngai kambol mele. Kua whai a koe se lau whikulu. A le vai penga kai luas full monku. E sa o lao lungo winga ngai lalo le authorization ali. Al miska. Ai le o alua ngai treasury store. Wai kaunga alu le treasury store. Au mai a inga le approval. Au mai le miska anga ilunga kapinge kapea fai over le limit le a fai fa popo le omo le se lau fikulua balu se lau lu fulle anga aso le mfainga nga fai se sau ai o le treasury store a mai I fa solo anga ikua anga le fauti o lo mai ai fo le cabinet approval attach mai ai onga whaka fai le nga release le official tupe ni kokongi pei onga ia ai usi mai per fafo. Orders were made on the same day at a cost of 172,825 with the following details. The supplier, Grinology Consultant, was paid 43,519 tala and 45 sene for the purchase of 10 new computers to replace the old ones on the Ole mena le kau ke kau fesilingia nge. Olele sau I Queen Grinology Consult was paid 43,519.45 cents for the purchase of 10 new computers to replace the old ones on 30th of June 2021. Olonga winga la ka kilo e ongo ia purchase order times 10. And it makes sense la pa ka kilo olonga winga fast food call wafi. Pa fa ye ongo purchase order ai fa mai fast food fiku lang faka. Alonga winga la kilo ka ko olonga winga over lunga 10 new computers. Ala fa mai ongo purchase order lang fa ye lunga yo. Ai fast food fiku computer lenga ok. A fa la se full kunga kaun ko fiku ta ko ese mai lunga yo.
ai fasu kolu afe lenga ave I mo le se fulu computer. Ai a ongo la o vai a fafi ko longo winga ongo fiku fa lua penga le fiku computer mo le vai ngale. Ya ai o pe o la so kolu se fulu. Anga replace ai la scores fulu yung. Se ka kilo la yai. Po le a kong a fai o la so course fulu yung lenga replace ai. Mai le se fa solo pe po le ale kausanga nga moa mai ai computer kwai ya. 30th of June 2021, payment of 11,040 tala was made to Chronology Consultant for a Dell Latitude laptop with a 8TB SSD as replacement laptops for the ACEO Legal and ACEO PPD. Another 11,040 tala was for the procurement of 2 more Dell Latitude. Lala au mai manino la ipa fai ko kilo mai le wa kwa kulunga le screen. Along winga payment of 11,040 was made for a Dell Latitude laptop for the ACEO Legal and ACEO PPT. Ese meia kako kikilo ese sukasi la ilunga alu ile ACEO Legal. Ese foi sukasi le alu I ACEO o le Puma, ma le ACEO Asset Management. Onga winga ole makua isa pasui a kol mele. Kako kilo ele wa mai ka sukasi afi. Pe kako kilo fa le vai ngaku. Rongo winga makua esa wale le okikale o winga makua le lua le woso mai ai lunga I o feo I el fa fikula I lunga sau lalo I o was se mai anga I lalo ile se fulu new computers ile fa su ko a po fea la fa fikula toro a ko ai le se lau fikulua la lunga a mai a ka ko ye e ko kilo leses a le wa mai ku sai lua va nga nga lu ka su kasi afi mo ka kia ka o ye computer winga lima fe kala ya ngia ka le computer pe afi mo ku puleta yoi a ka ke la pe afa pe o ni kama foi ke Tele fa nga company ya ka ko Samoa ya ole ye negotiation e fai o anga ilunga ole government e fai e un pa me ya le lua e ese sukasi a fe ole siko lua la le pe ole liko ACEO ya male ACEO al PPT ale mangingo mai la lo I ole ACEO ale Puma male ACEO al Asset Management ale lola ka ko PPT la lunga ma maka kia sukasi afe male sukasi afe kusa wa luas fulu afe balu se fu rongo winga vai ka ko le lua le lima afe mo ku pa ku le vai nga sawa kusa lima afe lua se lau lua se fu le vai le lua lima se fu ya ko kasi lua lima afe lima se lau le computer kasi lua fu se makau kia sol ya ai se kako fa solo pe se kako ki pe anga ile fa su fiku le anga ya laptops for the ACEO of Puma and ACEO Asset Management to replace old ones. An additional 17,204 tala was paid out for a full PC set. Ya lela wasawi el additional full fiku afe lua se lau malfa was paid out for a full PC set for the CEO secretary and sets for 10 times civil aviation staff. Ole MWT ailenga yai ole Ministry of Works Transportation Institute ale wasawi ole walwanga yo civil aviation o como civil aviation o malavalo le se fulu le le fai mai ai ole se fulu fiku afe nga kokongi ile PC set le nga fai mo secretary
e makua i ngumi fasolo a kole alu o mele o kako vai. E ka kau foi onga se i au maile li pokile ale sua kusi. E ka kaunga mai mai. Kaunga nga pei e brief out mai. A wā lewa pei wa ko whaalam sam mai. Pea kako kikilo ai. Oso mai i o le puma suka siafi. Oso mai i. Ai a whai e ka kaunga ka kikilo e se kua whai. Nga po whea kongu e a nga i e se lau fiku lua la. Wa lafe mai whasu fiku. A la le ilo ka kopo ai kongu me alua nga i e. Nga le meo la sau o computer inga replace ai. A le se fulu le i. Sets for 10 times civil aviation staff. La le wingo le 10 nga pea kako e. 10 computer. Wala sau if I may was pay out for a full PC set for the CEO secretary and sets for 10. Alonga winga la ole set a kole computer. Ese full. Ya, a fai vai ka ko se full le tsufi kunga le ka ya fe. La pe ka kalfea ngai la kaule. I lalo i. A po fea la le kami mai ai lunga o le pe a fai e se full fiku a fe lua se lau lenga vai se fullu le. A lai se lau fiku lua. Fa fiku lis. Se fullu lis. Soli. Kwa makau kia me le. Ya ai usi mai pe se kako kilo ai e makako kulkulia. Ya wa le ava ya kuinga makwa le iloale makwa mele wo ya. For the CEO secretary and 10 more seats for the civil aviation staff. Another 78,027 tala and 50 sene was paid. Ficus full walwa was paid for 7 Dell laptop with mouse and keyboards. 11 times Dell Optiplex 5080 sets. 11 times Dell Optiplex 5070 and 6 series monitor. Sukasi ya set baka kilo ya sukas anga leongo ya monitors. It makes sense lem. Baka ko kilo lunga la fe mai nga pele fiku ta laptop. Or laptop, okay, with mouse and keyboards. Leko sa lalo se full kasi ia alonga winga po set ia lalo computer. Wale ia monitor ia lalo. Olunga o laptop malako mouse, ma keyboards. Wa esele monitor alua nga e. E fixo valua. Ako kongi le fiku. Ai ese ai ole kako kilo le anga i. Ole wale ilonge i al fiksu valu le eko kongi ai. E min oye le ba engol malo e al wele fiku le. Wa le ka kikifa me fiksu valu was paid for 7 towel with mouse and keyboard. Ai le lopo ai vang. Po se awalai mangingo mai si lunga o civil aviation mal secretary saule si vaenga fai mai ole liko CEO ai saui fiku su valu all fiku was paid for 7 towel laptop with mouse and keyboard ai le lola pol vanga lo pol vanga le alu il MWTI o kwa makaukia fiku laptop as fu kasi me la o minga lufu lua taka ki o wa lua ese va ngai ese lima o val o set le ese le lima o fiku o a faila fu kasi laptop ia computer ia pa fai o computer ia la nga le ongo monitor ele make sense na ya ka ko pa ki lo fa le vai fa ku ai se ia mai la ka unha breakdown fa pe e fiel kau o laptop ia e fiku awala ko fa kasi mai makama ia la ai le lo ka ko po ai e alua nga ia po alua nga i
pe alua ngai fale mai fea pe alua ngai fea a ole li poki le ka kilo e ia ai se o kako mai ka kupe wa le o fa mau ia se o kako kulia em fa kako kuli malia ku ia langa e pe ango fa ia ku foile e ole kasi mal kasi kako ke ngai ko silfia lava foi to fa male lava foi a meu ngumela e me fai e un tatu titilo mali poki ngai fa pengi ka ko o li pokile mo kwa le lo ka ko po le alfi ku valu a fe alu ngai ka nga mai sao I o fe ko kampan le va nga le alu ala o pe wa ka fa I la lo ke ko lu ke si male ongo le il kilo ia o le pe wa lu ngai le MWTI po le Ministry of Works ya ai ese sibovis ke lo pe la lo mo va nga le la lo mo le al nga ke mi esal public works nga ke ai pe ngo fa ya ko ke mi nga o mea e go through trace store te sau foi nga le wexis a mai la pe le trace ya kilo foi I po yai a wa e ka nga mai le pe la flading pe wa yai ala ko Tiute na pe yai la ia le oversight draft e ave nga ifa nga vai ke ele mpailanga approving se me pe ale approve mai ele ka pengeka malmiska ilunga ku ole a fauti ka nga ia wa ele fa pe e ku ka manga ia fauti mo va enga maulu ma se ia o la vailunga ile fa ulu na Afioga ka mai kai pale mia ma ka pengeka o inga e sau a ko ile pu pe a kilo ia o ase kai ia ele o laptop ia o le lo la pofia o ale fe me ma kwa le lo le se me lo ai pofia ia le replace mai fe me fo ala so coach fulo yung il last year duas fulo lo focus denga a replace ia ai se mai pe for 7 Dell laptops with mouse and keyboard, 11 Dell Optiplex 5080 sets, 11 Dell Optiplex 5070 sets, and 6 Dell P-Series monitors. The CEO and DGCAs also received laptops at a cost of $11,900. Ya lela uka ko ba ngelo sa lalo CEO mal DGCA also received laptop at the cost of 11,000 kusas fulwa fe awa sukasia vai ole lalo umma makwa oswa kamai lalo lus fulwa lima fe monku ya ale sa li alu laptop le ai pole ale pi o nga fai ai awa me ka nga sa wai the CEO malitichi PC laptop ai kasile le amount le mai pa lam sa ai menga ka mo breakdown mai se I loi la ku po la kong awa le ka ko kilo ya o mumela ka ko foi o le pe on tato vai ele la kikia na winga ngin ka fa popo ku ngai over ku mal kol kis malion milion ale pa fa pe o la se ku fa inga pa fa aquele sa o la mela mai el di pokil ya eu si mai pe se ka ko fa so sol pe wale o mai ka ku ngi nga mai la ia le se ka ko po kala me calculation kai kasia se o ka ko va ai 94 tala and 50 centi. A Treasury officer told Samoa that the government procedure regarding purchase orders is that the Chief Executive Officer has the authority to approve funds of up to 50,000 tala. Le ala wa sa ngela ile le ala wa sa ngom le wa mai fe mai limas full wa fe mai le official kupe le fauti ngai approve na el CEO sol kwam ka ki asul CEO limas full wa ele au se fauti ngake yo aquele kilo ngai lisfu ele o lunga ole limas full nga se ngai miska aluloi o kapingi elos full limiki saya yasoi fuafua ngai le offices ole limiki folenga vaku I le controller of stores, Tracy store
O inga wa ku mai we ko season ma me sengia koi ele sengia sa sengi mai control after inga a le ki kilo nge le la wa sa le fa mai o le treasury e le fra season le e limas full wa e ka kaulanga mai I lunga lipoki le fa ali mai ai po le al ke minga pru wai penga ai se me o si kula pongo ia nga sui ai ia o kako kilo ia I tulanga le ia usi mai pepa. But when it's more than 50,000 tala, then it has to go through the tenders board for approval. The report noted the ministry's total spending by the ministry is ia la fe mai alu nga le tender board o le ala le tender board winga wa yese me fo nga fai winga wa yangi board fa pe nga ye ai pengo fa ya nga le treasury store nga ye o inga fai mai tender o nga fai la ia le controller of stores ia le requisition e poleale le ne fai ungo tender nga mai lola ia le avea nga I o kapingeka inga ia provide nga I lunga selimi ia le ministry total spending by the ministry. So the ministry la offer oil ministry le refer o le WT o le MWTI ministry le of works se fulu 2 million malu se lau Faiva Paki kilo ia le se fulu 2 million fa se lau valu fa se lau 2 valu 5% lenga kako kilo anga ia le saulunga e se fulu kas fa solo mai ai ile ingumela uma I pengo fa kolela te kako kilo ma breakdown ia kako kalkal ngo fu la ia le ia wa le e folinga mai nga le kolu ke si maliongo milionga le kuiwi mai le kamala saulunga se fulu 2 million malu se lau fa se lau valfa se lau lu fu valu 5%. Yeah, usi mai perfa. is at 12,484,128 tala and 59 cents. The bulk of the amount was payment to grant to SOE LTA at 11,411,474. Bulk of the amount was the payment of grants to SOE LTA. Makwa ke le makwa kako kilo le mamau ma le ese o le mele pe afua nga I le park le o lo mai le fai mai le grants the payment of grants kwa ba aya le o fai grants o le ia me pe afa pe o se upu le was the payment of grants to SOE LTA. So who authorized that? Pe kako facility fa penga ola oil authorization pe kako kusa o ia le fa upunga na nga sawo lunga o le spending la le sul 2 million a saula lo I o le parka manga o le grants o se grant la nga mai fai ai computer si pe fai o le wa mai se kuwa fa inga le fa le sau SOE LTA o le ala le fa umino le SOE le LTA ka wa mai sa po se grant mai se pala po konga la ia wanga pawal mele kako ke vai le LTA poli land and titles or something po le ale wingo le SOE sukas million pa se la sukas le todo le ministry la lunga le lopo le ministry la alwanga ia o menga ka makwa ma ili mai ka ko lo ai fa ka o ko mainga ole kal kupele wa le fa pe ole okika ole o e audit de la wan a kaulanga mai le po ai wa ka nga mangingo inga I mafai ai wa le fa mai le accounting o me o fai si le a le wa ko au mai o la e afu a seka ia al malo a se vai o le fa mai ficus e limas fulu le authorization ale CEO o kosol
Aso ia su lele ai su. Ale o fai se nai au le min skasul. Se va ngala lunga i ol pale mia mal kaping. Ia ai usi mai pe. Taulapapa and 41 cents. The second highest was the salary paid out to the public servants. This added up to 857,856. Ia. Le wa uma mai o lunga computer ma me ale wo so mai lalo I le fa mai o le kokongi langa kokongi ai le public servants added up. The second highest was the salary payout to the public servants added up to 857, and also noted that the majority of payment made were for utility and insurance of the Ministry of Vehicle. Ele ulola ka ko pe fia ko kong wa le wa ba koi ma insurance ma utilities here fe mai o me ko kong el malo ale malo yoi ole pa ka wa ya le ole wa ko kong el malo la ko esa ai pili e fai el malo ya soya ai man ko le account nga ilunga e ai ba nga pe ole IPC le ave nga ai inga im fai e un fa ki ya pili ia ma insurance ele o lo ele o ma po a insurance ia lo ka uma ia nga ase me o le se o ka ku kan ngoa nga ia o le wa maka wa ka ko vala mai ata to di poki ia wa mai nge su kus se o ka ko va il mai ia ka ko mangingo o le o fai mai nge o le second highest o nga ko kongi na le nga ia le pay out to the public servants. Oi ko kongi malu se lau lima fiko. Ale wangungu mea kwai ma utilities, ya ma insurance, mix fakasi kwai. Yoi, pe mai maka vale. Ola, saka mo breakdown. Ia ka mo vai mai ia ka ko mala mai. Ya le fa mai ol hais, ole lola po fia ko kongi o kama ia ngai. Ngo winga po CEO le, po ai CEO le nga. Le ka mai fo ipo oi ngang fai mai le ministry ale lo po le ministry nga fai mai le public service o kanga fai ngal wenga pa fa pe o pay up le ngai ka fai ngal wenga po kanga fai ngal wenga le MWT ai le aka kilo al bache la lima fikulia versus ile sulu kasi milion sulu 2 milion anga le 3.6 le accounting ai la lui fai mai le o recorded active assets in the MW. E ke le yol mele ka ko kilo ia il fingale. Ni pokile. No aso ngai ma sainga pai ya ku umali pokel Price Waterhouse. Nga va ko ilola ya ave lo kuai Audit. E su kusial malo. Inga mai ke. A ye ko inga leo tam overhaul. Ole su kusipiko sili nga makwa ko inga ngai le ai si sao. Nga wai ke ai ka kimba kuai fai ku Price Waterhouse nga ave lola I ku nga mai sao ya ele Audit inga mai no kusiali al malo nga ke ya ale ukti kilok ni ka ko le e mal se la ultima fiko oila the second highest ol pesili nga nga mai mangingoi ole pa pe mai o le second highest salary payout. Afai la le fesili I le okika ngai I le office I le baanga le mai kali e mai ai e kaulanga state mai e le okika malanga lipo o ai salvi le ia inga ia mangingo ai ai le fa pe o la kongia ngai o ia mai le wo mong fa kasi uma kwa walam sama kwa I fa mai o utilities ma insurance maka vale al ministry ya po kau ka vale po ya vai balu se ko ki a milion ala fa pu mai o second highest leo ko kong ya on sa Taulapapa and 53 cents, and also noted that the majority of payments made were for utilities and insurance of the ministry's vehicles. The report also noted that Greenology Consultant has one of the highest spending of 14,285 Taulapapa for annual subscription
for MCsoft Management Console. The audit noted Ia le fa mai full fa a fa se o kika le o ka ko kilo ia I le fa upunga le o lo sa wai ole highest spending of Western Samoa tala 14,000 o winga por ku fa kasinga o lipoki annual report ele o mangingo po le ale o winga o le ka ku fesili le o kika ngai ai o se ia mai breakdown mo me la ka kilo ku ai o wa fa penga le o ki question o le ka fa ya ku ka uma na brief mai wa la we o ku o pe o melen ke a ku nge malche la lim fi ku mai second highest le po ai la ia ko ko e ka nga se me mai ai ku wa le mai I o le ka ko kilo ku nga ai o le ke le o le pa le ngiole o le fa o le minga le mai ia ai pe o nga o lo ka ko ai e se le maka o ki o le mele o ka ko kilo pe o se audit report foi le queries nga le ko ke si maleongo million mai le unrecorded I aseka mai I le MWTI le ese ma me ka ko kilo ngi mo finga menga ngu mela ia ai o le mai e kalamua I masalo le banga le al malu le o manino mai ka ko ke le o fa pe o mai ingi kala fo ia mai o le mai sa o lunga I pen ka fai lang ia ma le e mai lipoki ia ma wa pe o le tasi o me le ka ko vai aku ia o le makua ke le o le afainga le nga osto mai ai lu o lipoki le asukus e wo pe wa makanga lu ya ese o tato tilo pe ia po a kongu ka sanga le nga mafua mai wa le wo pe wa lia I mai ngi ya po le ka sanga nga mafua mai ai le lipoki le wa le folinga mai o le ka wo mai o ngi ya yungi le nga a ko kusi ai le ne su kusi ne chief auditor le le the existence of long overdue debtors, which are more than a year old, and some were from 2018, which reflects the slow recovery procedure by the ministry. Some major outstanding debts lua se lau sulval ne sa wei lua se lau sulval le nga maka mai ai o nga ai le ya sulval suiva lu fulu fukas wa fala ka sanga le ka make mai ai outstanding debts ya nga ai ia mangai mele wa kupu mai o nge ya yungi len ko ya vel ku si se ko ilu ia le lo ka ko kilo nge a faila o le pe mai o le major outstanding debts le include tai o le National Kidney Foundation wow lufu lima Samoa Shipping Corporation fasu outstanding ne ele kongia ka la outstanding debts o vinga meia le kongi ala I pakikia lai ele kai na ka fa lungo ko sole o lai ai fe me o lai le pakik yoi ele sengau e fi ngau so ya le Afioga ala ulima ia ka ku yoi o la ele ngau de deficit le fe me ela wa se o le nga fa asutus nei le fa manino ngana la tamai e pe o nga fola mai la ule malito se o ngai ngau ia le ko le la wa mangingo mai e ka la fuia le ka mai po anga fia e ia ka la Ministry of Police ko wa fe van to ke la wa pio ia le la ve ai makokela ko ela and other small ones e vai la other small ones o ai la other small ones ai fiku so e ka ko ia o National Kidney Foundation o
mea ia le malo pe ka ko kikilo o vanga ia kuma o pe ka ko kikilo e o vanga pe ia mo private center po ia al malo vanga i kuma o le ai e pso soangi la ia le malo pe fa pe o ia le mai ngi le kokongia po le ale sa o ia te po le mea ele kokongia i kampania po e mini il malo ele ia ve iai po le ale sa pe ongi me o wai a kampania i vanga ia le la ve me official le na ve a ko ma le official ko ela ale se kapa ke ki alwe ka ko alwe ko ela ula a fa ngia ka la fu e sel me alwa ngai Ioi, kai pe la abilities nga e alua ngai ko kongo kala kupe ko kongi ai kala. Le sau ma me la ki ara small ones. Ele lo la ka ko le fi o a me le el fixu fi ko afel. Ioi. Ya al National Kidney Foundation la elu fu lima. Ya ma le official va. Ya pe o va nga kuma o. Ele o lo ka ko nga fa me nga outstanding le include major. Yeah, include the National Kidney Foundation at 25,000 tala, Samoa Shipping Corporation at 44,000 tala, Ministry of Police 3,800 tala, Tokelau Apia Liaison Office 2,050 tala, and smaller ones for a full amount of 77,000 tala in outstanding debts. Audit recommends for management to consider their approach to debtors and the procedure in how a debtor is created and ensure extra measures are taken to recover outstanding debts. Delay in reporting irregularities. The report stated the continuous delay of reporting of irregularities to the Ministry of Finance, as required for investigation on the damage loss of government assets. It's a serious issue within the ministry and action should be taken immediately, stated the report. That's our editor's choice for today. For details and more on these stories, please visit our website, talamua.com. We also le ala wa mai manino nei lai pe ona mai le fasalalauga mai talamua mai lipoti leo lo ave suetusi e tatau ona fai se suʻesuʻega immediately o loga winga le upu immediately vave fai se suʻesuʻega nei ioi i mea ia ua tutupu mai auā e tatau ona kokogi mai e leaigi mea e kauaiga ou le malo i ia mea pe o ga mai i mea ua tuanaʻi le lau kakukikilogei ai le tele o le mea lea ua amaka o ga asauluga uma mai 5 milionga le sa fai ai le long uma mai le si amakaga kai mio le lenga fa pe mai e fia se lau milionga mal de lava le i ya mal tele o si me ale lau ko oso mai ngi mal kamal se kanga ila ai a se kai computer lo ke mangku kai milanga nga fai mai nga hack kai kanga kalva nga le I think last year, lenga nga palungo ko lenga fa mai nga hack kai lenga fa mai nga makwale ai maseme nga mau computer wale lo po kem kongwa ya le folinga mai kem lenga malanga mai sainga no mai sainga ka fa mau ko nga kala fa pengo mai ai ke wasu ko wale ai wa hack ali ko umia ai ke fa mai ala wa il fa nga mal ai ke fa mai la wa ko mau avaku a fela computer ia le computer fo o computer ia lenga mai ai un fa pe ka ko kilo nga ia o le iungi yo kusa oi apelila iungi ulai ia apelila me iun ia pe o ulai ele fa ko saul fenga malo pe fa pe o iun iungi po ulai lenga le kai milenga nga se el penga malo kai mi yung ya a fai la yung vai o kon ke mi kom wala le ya mel ya la wa mai kom wa a fa pela o yung ni lenga ye
o se vaaiga pikosili lea oga kakou vaai ai ma le faanono le aga o kupe ia o le ua tagia mai ai ia o lea e lavea mai ma le upu le grants o le e se faaupuga pitosili lea oga makuā kakulagoga ai le lē atoatoa ma le tele o mea o lega kupu mai kamala ia lea sa maua le kalauefe mai niu aleale ia po lea salu i lalo o le kapeka e lelei pe aga salu i lalo o le fala a le salu i le kapeka ia kamagaga paua koa le kapeka ia maulo ia le fala la ia lea lau koe malaga mai luga ua e solo hoi lele le fala e lē mau akakikilo lai ai makaukia ke le sole o le mea matautia ai o le fai alofa legei ae ai ia le ia ni o loo iai foʻi le faaseā faapea o le afioga foʻi a sue tusili po o fea sa iai ae le fakoaʻamaiga i lipoki a lea magigo o lea sa avae e fai a le kiuke ia e mo se kulou auaga ko kisilafia lelei le afioga ia fui mo ia o la e lē o gakia foʻi le ga ua kou silafia ae e lē faapea la e paalo ai ia e alo ai ia sue kusili le akalolaau lea lea aga fai loga kiuke a le kiuke la e vaku ai la gofo mai ia kaofi e kamaga ua o lakou gagogofo ai luga na vea mai ai ga mai kaimi le afioga le alii palemia sau ai le agakapegeka o le ala le mea la mafai aku gei le suakusi lea pe afai e vaku ae kaofiofi ai ia lea la o le mea sili ma kakou iloa o lē faamaogi ia le amaiga i luga pekuai la a lē ua makaga vaili mai luga e afai la o faafofoga mai lau afioga le suakusi faafekai lou koa au mai luga ia aua kaofia auā o le tiute le o le kagaka e fai galuega i le mālou faaali mea moni lea la ua mai magigo la i luga le lipoki le aua kakou ke lafo le pua ma le aga ene mafai e sesi pe afape ai kasi a le paoa gai ai le mea e fiua la isi e gofo aiga le paoa le aga o le paoa galē pe fai mai ai isi o le politiki ga o le paoa e lē mafaiga koe ia lea lau ua alualua le paoa ma kuaʻigau a le paoa gau lalo ia lea lau ua makaga saulu e ui a la igakele a lē ua kakou feako lea la seʻi o kakou kilikilo ai faigumela ia ma seʻi o kakou vaai magigo ma seʻi o kakou kuʻufesili ai le auaga ia po ua kauga koe amai magigo sesi lipoki a suakusili ae a kakou kilokilo iai le mea lega faigei tole o le makuā makaukia o le makaukia o le mea le ua iai o le makuā o le faasā pasui akoa me iga fai a lē kaumafai aku le suakusi seʻi faamagigo mai o fea lea mea kaʻifia milioga fiku kampiuta sau le kau e fia e lea o magigo uma mea gafai e le faigā mālō le ukuagai e faamagigo mai ai me iga alu kokogo vaega Rongominga la ku fesili al su kusi. Ele ala ele kali maya. Ka kaulang kal. Awa ale kal. Ya ngau fa wa ave ka sanga su kusi. Fai se su enga ngai. Ele fa mai fa kali se umale no. Immediately need action. Rongominga la kaulola nga fa. Fai se komisio sue. Sue. Wa aka koku umiama ma alu lalo le fala. Ele se me e uma kwa o la aka ko ke fa pengi ya. Al ke minge suelo. Ya, ngama wa lo le yo le unga kaunga ngai. Ya mangingo. Wa ama nino me ya. On ka ko lo la ia le. Le ai o Samoa ia fa vai le tua. Le ma fai ku ese le ku o tatu tanga. Ya. Se va vaya ka ko foi nyanga la umilole aba kuia o la fa pe ya avel pese le la sauni o le lapta inga mo Samoa ne ma ya ta wapu
o lo ta'u mai ai I le la ka inga le si o kakuaku. Si fofoka o tai au fo radio Samoa mai Long Beach i California nei malana Auaunaga Tautai ia. Ngā luenga I Tiute ma Faiva. Ya vea foi nei Manoia ia e watu ai fo I se tasi o vaenga fo I poes company IPS o lo whapena o na whea ngai I la tau mga luenga. I le ngata I Florida, I Vegas, ia mai se fo I o California nei ia ma San Francisco ia Manuia Tele lo tau al Faiva. IPS security, I le pulenga ia malana vaenga ia ia tau maua pele on site. Ia malpui pea a o whea ngai ai o tau mga luenga, alo Faiva fo I a wako tela, ia manisi fo I o Afiafianga o loo al Faiva mai mo Masina I luma, ia iai pea le anganga I le tau pulenga, ia ai mai se fo I o le au whai ngā luenga ato. Alo whaanga ia, mai si fofonga o le tai au fo radio Samoa malana, Auaunaga mai Long Beach, California nei le pese lea whai mai, laka inga mo Samoa. Será
o tō whaafonga mai se tasi o pese. O loo au mai ai ia matatou whaasoa ai fo ia tu saule nei tū la. E pei o nā watu mamanino ai. E la ngona lea nganga pe o nou whai at. E tōlo pūlou le Afioga i le su tu sili. Nā ngai moni lava. E le whapea o se me whaingo pia langa o me ia masani o na tuu i aso ia. E umai ia tusi al malo pe tolu tausanga o tu e la ia lea. Ia o Tele usi tausanga e pako akuai ngā maua mai e whapea nāna whaangaso. A o le me silia. O le ai tau longo ai e sua kusili le whainga malo leo tuana ia. Ia e pei lava e lai wako makongi lalo le se kulou. Ia lea lau manino ne. Pe tātou te whai mai a lai tuai. A lai ei whaamau nianga. O lai manga o le sua kusili. Au mai le whaamau nianga o kupe ia. Pe a tātou wa ai ai. O longa winga o le whai mai ke le kokongi. Ma mea ia walu se lau lima sufi kuafi. O longa winga leo o titilo atu neima wa ai au. O le kele o mea ia. O le manga o sua kusili. Se i whaamanginga. A le la fo wa mai lang tau sanga pe o na mai manino e le talamua. I le whaasa launga su tu sili langa lipoki ne ave. E manga o a le ai lo fai lo su suenga nei a maka lo. I nei lipoki. Ia o lona winga la. Ia lau fola manino le atale. E moni foi lava kako ke whape. Pola ai menga kua ienga le au maia le su kusi. Ia su val su viva luo fu. Ia leo kolu kausanga. Lufu kasi, lufu lua. O na winga o lea e fōlinga mai o kausanga ia le ngā mai ngā ave a kua. Winga ngā mai e ilwai kemi le li poki a sua kusili. Ai a mai ka fiofia ia kongo ka pengeka ele whai ngā malo le fofola mai ngā. Ioi. O ngā winga la o ai la e sulu ia li sua kusili. E whapem whai ngā laku sua kusili whapea ku pālimia ma ia o le mele le hai. Nanga le paua ngā sa u keiminga. Keimia nge ia le la wa maka o ngā fofola mai su kusili mea. Ioi, wale koe la wafo ia ka ki ai kua me ia wakau ngā mai, se pesili. Ioi, a le tā ua ia. Mea lea, on sa i ka koa kungu, Tele a me ia ia. Peia o ngā whai ako, o le makua wha inga, Tele me le wha mai. Ioi, koe alu wako i mangei mea, e leo pēa, e leo moea, o le te apolo ai a malfiri, lea lava o lo o saua, ai o le mele le iai, maka fifia, e leo tu ua e lea tua, ia mea mai wha mangingo, lea, ioi, lea lava e fofola mai a, e kako ke le wha pēa la, whai ngā malo leo kula i mangei, ne ai, le upua le se me lilu e fofola me le tua me uma e sa nanga le si la fia le tua leva ona tangi tu i lo tato watu no sei tu lo ye ya le la ko si la fia le o lo Faiva ma le fal tua o le la Afioga su tu si e le ki kilo ai le tulna na e fai longa kiuke o ia ole su tusil palu le fa fenga luenga noi a mai manino noi peka ko ke va ai ala Tele o meia a le au sa wa lu longa winga e uanga ko sa wa mo isi meia le fa ka ko fa longa ke le wa makaonga ai sei ka un fail fa ma yoi nanga le wo fa kasi mal fa ma ya ai o le foi tatou te manatu fai mai e le ai o wa ku fa pea il vanga ne ai o fa ma ia o le lalangi ako ai o le pui o tato watunu yoi a o me ia le e fa ku fa pe ngei ma me ia ne a le wa mai lunga yoi a wala tato te fa moi titi tato tu ile tu o le manga yo le wa mai mangingo li pokia ne la ka kilo ye wa o le fa wa senga mai kupeia ia makako vai e se fulu pas fiku computer ai ongo pio ia
e o longa winga e ongo fiku whalua. E o longa winga 5. E o longa winga e APO ngā le fia malu. E APO e ongo. Ai kai fiku uma ia. Ia computer i. Ile APO ia e ongo. Ia ai kasi ale asong whai e. Ne mai. A vai la ngā kākou kupe lenga whai e. Ia i lalo mai ore. Pea whai o lenga o whai se 5 sulu awhere. Lea whao ti lenga ku e lau wāenga CEO ali. Ale tuesu. Ia e ngā whikau iala. Wa le pengo whako a ka kikilo se lau fiku wha vai ia ongo. Ia e 5 sulu Pea ka ko kikilo ia i le fiku. Ma winga ngā le lua ka i 2 sulu awhere. Ia vai. Ai ongo PO ia whai. Ta kele ia ongo mawai se lau fiku sulu. Ia winga makua ke le lo kako. Ai pasu fiku. Me le whai a koe, auangi o kako mga ko mai vai pe kako. Ia e maua. Paual mea tātou ta talo e lea tua. A wal wha mai o iai se o tātou atu. Langa leo o mai kaua kunge. Uma le vaanga le. Ia on tātou se e la ia le il nā hui vaanga le whanma. Ai auani o tātou. Iun masei ma tātou tiltilo. Ia vai. Ngā makaunga sau lunga mua le sili poki lenga sau le. Ai sua kusili. I computer. Ale woso mai ngei lenga whai mai ngei ang ngafi. O laso ongo. Ioi. Aso wha. Lenga sa wal kol kes milionga. Ongo milionga le. Ale MWTI. Ministry of Works. Ya. Vai la. Ia i lewa. Anga mua sau le. Le selau mong kupu. Afe lenga iai. Ma computer ia kailua. Ia leo ka kikilungi. Ole makua ke lea vaenga ia kai suka sia. E kailua. ACEO ia Malaysia lea o secretary. Ia kai suka sia fe. O minga 5 afe computer. Laptop. I mean talking about laptop. 5 afe. Awa le fe mai e kailua. Ai ese ai le vaanga le e ongo. Pea kou ki tiro le ali poki le ngā mai. Ia. O mea rā ngā ka ki le. Kako ongo sai ma kako kaumo whai inga ia. Leo kako vai ei o leo ngā kasi pilionga le ngā ei. A leo pa mai lalo le iwa se la. Kau whainga malo. Kau kei loai. Nea lava o loo ke le ongo lea. O le currency lea ala inga ngā mau aku le sosoangi le kako aku. O i ngā le sosoangi ai ngei. Le wā maka inga ko i kia mai lalo. Se lau milionga le ngā mau ngei. Se kua maka utia. Ngā kama le ko kongia. Ia kako wa alongo ngei. E 5 se lau milionga le kupe lea laku i whafo ia kako. Ka ngaka Samoa. E leo se kupe lai kiki la. Le currency le foreign exchange le o lo iengi. Ia ai whaafe kai ia. Kai labo le whaako ko al ngi kai. Nei e ui an kako wa ai le tele o mea i o lo awha inga mai ma. Ia ai kako kaumu whai pea. Le anga o le upu lava ia o le kua kele fo i kako o leo kako wa ai ma kako ngofo mafa. Ia. Ina ia kako mau ai pea le toa fi mali o lo iai. Ia ngi la kaimi ia pea o ko si le fia le tūlanga le ua iai. Wai le whaingofie. Ai ke whai ako au ia. Se e al whainga malo. La ua ia whautuanga al whainga malo. Alo al ko Faiva. Ko upea kua i. Pau al meo al whai o ko komisi. O sue. Ai alo au ko. Auangi o ko. Kapa mai mea. E apa inga i kako. Ai ko upea. Aloa o kou. Ai iai al kaimi e uma kwa lipoki. A waku fofola. Sui. Ioi. Ai awangi o kou kapa mai kua i mea. Nanga pole upuhoi o le pola ngā lenga moku i kua. Lea la ka mwakan kako koe kam whai awao mai. Ai alo pea. Kamu whai pea le whai ngā malo lau Afioga kumai kai pali mea. Inga i kako wawa iai mea leo kula i mai nge. Noi. Ai kua i pea kua. Ia langa iai al kaimi o lea iai. Leo kako wa iwa kelea. Ai kamu whai wafo ia le tātou tālsia ma kalo kako ngongo mangu. Ianga leo ko kele wa iai wa mali liu i wha mai si o tātou atunu. E a o le ngā.
ngā pe o ngā waku ai se tua lalo ni ngai kula ia e laka fui o leo te masalo leo te mau ia ai pese lea ia le fai mai lau Samoa ala mai si fofonga o tai au fou ia radio Samoa malana tautua i Long Beach, California nei ia ai mai se ia o lana Auaunaga Tautai ia i Tiute mo Faiva.
lau Samoa la mai ioi la vea ka koi whaamai ma kaua ma me ngei vai kei ia upua ia le pesi ioi pe o nā mai ai ia tātou wala mai ma tātou waai i le tele o meo lo tupu mai le nei vai tau ia e whaftai atu sia po oa ia e moni le fisili ai pe o nā watu ona o le tātou te tilo i le lipoti a su tu sili ioi o le tau fisilingia ka kou po o a uma computer nge wa o le e ave le fisilia le su tu sili pe a tātou wa ai le meo tau o le suenga o le lipoti a su tu o le fia i loa mai e su kusi po o fea le mea luele tupe lea ma o le akongo kaimi nga whaakau wai isi me ia pe o ko whaafonga ki tilo mai ai langa e whapena le titilo anga ia sa mo meo ka o long term assets kampa wanga mo meo aseka ia al malo a tātou titilo la ia e pe o whai o leanga heki ia yungi kongwa leanga whakau wai msalo po e ko maua le heka leanga whai mai al wanga kongwa le ai oso mai ai loa o minga langa sui umai e sa o la wa fesili mai kongo aka ko kilo e po le kama le nga fa kau ke mile nga ia kava i kama ia le nga hekal ke minga ke ia wo me wole en computer len ka ko nga ko fa funga ia ai le lava lucia po ia tato fa kali le sili pokia su kus e wa le ka ko wa ai o le wa makanga o mai yo nga sau mua ia o computer a le o sau o kol ke si maleon o milion o winga la o le silipo ia ka ko ke va kwai wa makanga su e mai a me ia tato on sai pe o nga ai o nga ole ta pu mulmul ona le tato fa so fa si o mi tato tal no nga ile me o aseta ia ma ai ta la fuia pe ona mai ai le su tu sili ia fia manino ia ai ole tūlanga i pe ona ia il wha mai si o tātou atunu. Ia e manatu fo i le nganga mal wha moe ia lewa maua nei pe ona mai manino il tātou tala mai vai whanua ia ua to atolu i lātou. Ia e pe e fo linga mai ia o nei tamam mātua ia nā pe o lātou ia o ia ia le vala au le tua e ala le ia lo fangia le tua fa mai se ainga ia ona le to e sea ia ai mai se fo e pe ona iai le o mo mai se tasi o lipoti e pe ona maua ia o le lima ia e lima afe fitus fulon ia le fai o le ua ia ai lua afe lua se lau fa iwa tangata ia o lo soifua ioe ia ato se fulu i lātou ia o le lipoti le mai tutuila o se fulu tangata ua fai i langi le fōlaunga ia lea la ua mai e lua afe lua se lau fast food ma leiva whaftai atu ia tua lima vitawa ma lo uso whaftai lava mo le lipoti ua mai ia o lea la e fōlinga mai e lua afe lua se lau faiva i lātou o toe ia masalo o vanga le o fai tui ia mombaua uma wa Manuia ia mai e te tau au na tau puipuia pea pe tau te Manuia ia on sai pea pe tātou te whaia lava ia ai to se fulu i lātou ia wa whanu lātou soifua ia ili maliu maleoti ona ole Koviti se fulu maleiva i tutuila lea e tātou Tele mai loa po ai ia i lātou ia to se fulu ia po ni tama ia po nisi fo ia ai o le lipoti na lewa mai nei ai lima afe fitus fulu ono tangata o lana mau le whaama il siama ia ai lua afe tu salai afa lewa mau le koe manguia tutuila ia na afa e tau ana puipuia pea alonga lewa alu lunga ngumela pa o le meta tau tal sia ia le lofa le tua e taulu na lofa ia a tonu e mai le nei vai tau o tato iai le vai tau o le whangafuru ia tato wal Faiva e awale anga i lumba ia awase Manuia ia tu se lua afe e balu se lau lufu lua ia e o lo iai le whaama i le taim nei
ia a lua fe lua se lau Faiva ia pe o le folinga mai o latou ia o le toi malos ia faftai le lofa malanga le o le tua faftai lava le faasoa mai ia mai manino ia o kakou kau mamau atu nei Amerika ia a oe o lo alala i tutuila ia mai se foi o Samoa i sifo ia so mai e mawhai ai o na tātou faasoa ia o le nā pe o na watu ia au ngā tele o tui o a mai Australia so ani o a mai se wha ngā kakau ia se ioi o le mele watu nei e le whape o mātou tau whai ak lei anga o nei lava ia pe o na watu foi po kalame tele o nei ala leo nei ua ola Amerika ia male whama ioi a tau se situ ia o leo wha wo ai Amerika ia wa ele koe pole Amerika pole al me ia a wa fo o leo wa ila pe o no fa kasi kesi male ono mil kasi kesi male lima ele wa ia la uma liu Amerika ala ma liu ioi ia si la ia mai le lua fes fulu iva ia leo to wa ila ale wo ongo le la langi ako ona winga la ka ko kilo ia ele o koe o mali Amerika ia le meo leo ia maisi atunu o la in kia la so o ko ia Amerika po te amale a familionga le au maliu fa solo mala ia ila ai le fa pela o no foi fa ma le ai ia a ta tola ia pe o na va tu alalo ia tau tu na pe nei o fautuanga mo si o tātou watu no i Samoa. Ia o nā, nei e pe o nā watu ia usta ia. Usita ia tū la fono, ia mausta ia se fautuanga ale soifua malo loina. Ia ai mai se o le tātou whainga malo pui ai se o tātou watu no. A whai e malu pui ia o lewa wa iai e ua whai ilangi fōlaunga ia ua mātutua fo tālo whai. Nei, ta mama tina matua. Ia o iai le wala au le tua ona o le whamai nei o le COVID. Ia ai o le nei fui atu nuu ia nā pe ono tō wai ia. O le mea fui whaaftai ai. Ne o lewa pe wa matan tau whaamasani ai Samoa. Wa lewa wa aku lewa kala. E wa mata on tala ia le sā. Ia lewa mai tau atu o le pe ona maa ua se tasi fui o pokalami. Ia. Wa mfai ona alu ia pasi e lua sifulu ia pasese. Ia mai se foi o taxi ia tai lua pasese. Ia o van ia e valu. Ia o kangaka i malanga i savoi. Ia kol sifulu. Ia o lono winga o lea o tātou vai iei wa mata o tau whaamasani iei. Al whaamasani na. Ia whai pia malu pui o le upo sili al pui lo tong fitia. Ioi whai le mask ia pia whai e whai. Ia ai whai foi ma sanitizer ia ma le wipes. Ia wao ngei ia o le ilongas koi ngā mea le o iei Amerika. Ioi. Wa uma ia mask, ia wa uma ia sanitizer, ia leo whao ngā wipes. Ioi. So as koi ngā mea wa alua iei ngei ia kungu. Ioi. Ina ia malu pui ai pia. Ole lapta inga. Ole malu pui ia. Ia. Ole paule nā ole sulfa inga. Ima whai ei ona tātou maua le to o manga. Ioi, ina ia usta ia tu la fono, usta ia le longo pui ali. Ina ia mauru ai maisela, whai tui. Ioi, lea fōwa ai wā waku le fia si fulu afe lenga maua nge kala mai i le meo leo o test. Le wā waku, ia, oi whai test. Ioi, peo ngā waku se pō kalame utua nai. Ne le alo walu fai le test wa ia al kaimi ke o alu ngai fa mai ia ai inga ke o ka fa so lo kwa lai o lo ia pe ia inga e pui nga fa va malo ia la kula o ia fa mai ele ia test o ala fa so ai alu mai test fo ia fai ku em fai ai alu fai lo test nga ia alu ko kongu lo so le ko ki fo le tu tonu o computer al malo ina i mawhai o na wha mau nia mai ai pe ai malanga atu nu mau. Ia i pe o le nāle ngai watoi le tua lalo ina ia tātou malu pui ai. Ia mauska ia loa la ia le tatala le ua mai.
Yo e la ngona ia tātou ina ia whapena una tātou mauai. Ia le nganga ina ia whaafuisia ai whaamai maustai. Ia a whailawa o lai saunga le mu ia le tau ainga. Ia ngofo fi le mu. Ioi, o la vase ko akasi e alu e whaile whaatau. Ioi, ai o sai lawa. Ia malpui pui e pia. Ai a whai wa whaina ia. Ia tau tua nā ma o tau. Wa le mo leo kau mai kau aku ngesa le ai nisi le ai siu. Ia le pei fo linga mai o leo kau maua ka kou lawa i kanga kau ai kongo le. O le maot le ngā mai ngei pesifulu ia. Le ngā mai ngei le lipoti le na mai Samoa. Ioi, ai o tua tolu e o maliu ia ai tua telefo ia le o wafa aina. Ia le na. Nā ma tuai se tua lalo ia, au leo le ata atu il tātou pese lea e wawai atuai e tātou foi whai mai o Samoa o lo tofi mai le atua. Ia a mai a lea ia o nā watu o sa mātou upo muli le Afioga tu mai tai pāle mia mal tātou whai ngā malo ia o na tātou lulu lima lea ma whātou wha o na o lea o tu lata foi le mātaimi ia e whātou whātuai lo tātou nuu mal tātou mātanga. Ia si Fofoga o tai au fo radio Samoa mai lang Beach California nei malana Auaunaga Tautai ia alu e mai Tiute Faiva.
Ia, o le pesel na, fai mai o Samoa, o lo tofi mai le atua, e pe ona watuai al tātou vaenga mulmuli. Ia, nei tūla, ia, e watuai le tātou fionga te mai tai pāle mia. Ia, e mai se foi o le sui pāle mia, na o fionga le fonga fitalai, ma le sui fonga fitalai. Ia, e mai se o le mamalu o mista, ia, e mai se foi o le kapeneta, ia mal pale mene I tu e lua. Ia o atu langa e pei o na iai, ia tātou whainga malo le nei waitau, ia mātou te manatu, ia o le nai nā le tō whae lau o fionga te mai tai pale mia. Alo pea, ia e whai māli e pea, pau o lea, ia whaafitai I lau whaasua. Ia o tu ua lava, ia lau longo pui ali isi o tātou atunu. O lea mātou te māua tu fo I nei, ia wā lawa ia tū langa, e pei ona, ia ia le whainga mālo, ia e te longo lava, ia ina ia wāse ai, ia e meise fo o Samoa, mō nei mātai au. Ia ona manatu la ia lea, ia mātou teltonu, ia o le nā, o lo iai pele tō whā, ia ale whā au tautanga e pei ona iai. Ia nei lai tu la ia mātou te manat ia e tali tonu fo ia si tu lo ia e manatu ia o atu langa umai pei ona iai ia e meise o le pala au le atua ia I tina matua ona o le whaamai o COVID. Ia le ngata foi leo se tasi foi sa pele ma outou lango sua ia awa ia le wha moe o si o tātou whainga malo ia manatu ia e teltonu ia o whai langi tawhi mala le whainga malanga ia le Afioga le chui minsta ia waele ia pe ona watu esa mātou tua lalo ia e wha maise atuai lau Afioga tai pale mia male kapeneta e mai se foi o le vaenga whai lau Afioga tai fono ia ma le vaenga le whātua I le atua Samoa ia e iai se e ele upu e pa u se toa ia ai toi tu se toa ia na mātou whapene atu la ia lea ia whainga malo ia alu Faiva pia mō tō Faiva a meo tutupu mai ia o le nā le tō whā a o le whaau tautanga a wasa mo nei ma tai au. Ia o le iunga le nā o le mā whaasoa le nei tū la, whai fo le asa au tau whaafonga o le a fo I se whaamtalanga a se upu fo I le tauta mali I lau tau whaafonga ia ave malu I whale ia e le atoa so mai loa se malos na o le atua. La fo ia me nu o le aina ia e toi a fua se tai au. Ia wase Manuia o tātou nu. Ia mai le nei tū la, mai le si Fofogaina o tai au fo radio Samoa, mai Long Beach, California nei, malana Auaunaga. Tautai ia e ngaluenga I Tiute ma Faiva. Le Afioga I le whātonu, le Afioga I le sunga, ia tuila epa whaafitai li o sua, ia e maise se Auaunaga whaatau waa, ia mai la o tau au Taulapapa Afutiti Masina nei, ma te whapene atuai. Le monu Teleina, ia le whaiunga o le nei vai aso, ia o tātou wal Faiva atu ia o tau mause e seta Afiafi, ma le Manuia, ia mātou talo le atua, ia Manuia Tele si o tātou atunu. Manu Teleina le nei Afiafi la o tau whaasausaunga, tau wha soifua Samoa. Solo uma faufaunga mai le amatango le mafutanga a o tau mawhai e wha ailoa lo ua lo wha e moni e le whenga I vini matapanga ai wa e sila fia lo loto atoa malingi ai loi mata o na le lo famoni wa e fai mai e o le oti
tasi lava. Ua ele manatu ino ufata uva ai ua e iyo ina ua na o aulava le au te salia ina ile alawa e amana ia maia fungala au matala o ilava ai o le sauma yeremoni ua o famaluai lau fofonga Afiafi o le vai fofo pea mafatia le loto ai hetele o e na popo le lo uloto ne ile taulau o mafa o fauma Faiva male o le fatu sunga ne i mau vama mau i tau i mai Tele na ua e tofo ina lelo faluna vala iwa ainga a o fatu ua tasi lava Getting the incredible iPhone 13. Samoa, Tiute, ai mana tua mai pea, le au pasese. Oh, I never will forget you. Samoa, ne ingalo atu. Oh, I never will
so